Тыкался. Привет, Владимир Семенович. Привет. 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 Тут я попробовал с ноутбука. С ноутбука у меня не получается. Придется с телефона. Давай. Посмотрим, как лучше. Ага. Давай. Да. Спасибо, что пришли. А сейчас вот я регулирую голову. Большая. Так, да? Ага. Сейчас. Ага. Кахантах. Ты? Она. Bu kimden iyi tabii ki. Stüdyetten. Efirka Kahantah tabii. Otur ya hazım kabına nadıydı. He? Ya hazım kabına nadıydı. Telefon koyuyordu. Telefon kolba. Kedi var. Telefon kolba. Itu zoom batta. Itu adres var. Adres batta takını kadar. Otur zaten batta kadar. Evet. Batta. Batta lini. Григорий Федорович Ханьев. Хорошо. Сейчас это я отключаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, я подключился. Звук есть? Григорий Федорович Ханьев. Batta ho. Tamam. Canım kadar. Gidelim. Tamam sana. Итиистиң әгәрдә болохтун куяр ситиминнеңе бигини исте көрө олорор күндү бир дойдулактар быт. Республика арас муннугуттан колбанан олорор ытык мааны ылжыттар, уонна кенчәри ичаппыт оголор. Үһэ бүлүтәгы кин библиотека саалатыттан эхигини уруйдуубут айхаллыбыт. Уруй айхал. Приветствуем вас из зала Верхневилюйской центральной библиотеки имени Ольги Дмитриевны Федоровой. У нас сегодня масштабное мероприятие. На связь с нами выйдут гости из Якутска, Перми, Новокузнецка, с Нослегов района, а также посредством канала YouTube нас смотрят учащиеся педагоги школ Верхневилюйска. Барыда келенихер саңасылттан саңаны, сырдыгы, керени әрі күйтебіт. Көріргі күрдік саалабыт номно саңа жылы көрсі керкейен күлімірден олырыр. Оннук да болуқтақ. Тоғы дейтер бүгін бігі ураты кихini честейбіт. Кені бігі бары берке білер, ытықтыр, үйе білілер бір дойдулақпыт, айылғаттан сылық кихи, Нобель метелин кахайна угаров шкалатын уонна ан бастыкы бытовой биологический термометр аптара, биология билимин доктора, профессор, народ юрягаритин туйгуна, Россия суруячыларын сурналыстарын түмсүйлерин чилиене, Саха республикатын культуратын үтүеле голехете, учуталлара,
общественный деятель Гаврил Спиридонович Угаров. Жоңго серге кабиллеринен эхе Бүгүнгө айылгаттан сылык кихи уратылах Угаров ден өрүлэх тәрәхиммит ытык кихи Гаврил Спиридонович үбүлөйдэх агуон сагар ананар. Сегодня мы собрались чествовать нашего уважаемого земляка, известного ученого-биолога и изобретателя, первого и единственного писателя-фантаста Якутии Гавриила Спиридоновича Угарова, нашего местного якутского Дедушку Мороза, Эхеджел. Күнді Гавриил Спиридонович, бастатан туран үйәһә бүлүтәғі кин библиотека коллективын атыттан, бир дойдулақтарын атыттан, ити истин төрөбіт дойдың сириттен боруттан әғарде болуқтун. Билигин Гавриил Спиридонович жоллох жокускай кораттан, куяр нөңө тақсан жоңғор сергеғар ыллықтақ тылгын әғардаған этергер ыңырабыт. Evet, maqtal ya. Oto ne apun ko barbilas oto bugün kaşer kıymet boşun uğratılaktır. Okuduk ahseni yüzde bir günü var. Gün sağma kılgamara tasımlıktan uhan çiğnem. Onun bu cümleden aslında sarı. Bana kutuher, bu da kırgır, onda aslında var. Baştan butan bağlı bu bir sokunda, iki sokunda, üç sokunda, onu yüzde etişiyorlar diyen bir minüste bolar. Onu de eteller kümmüt kutuya kamuyutundan uhur diye. Onu bolanı bulur bir yaka üyebilirlerge çoğulan vurgulukka eteller ete baştan kümmüt massağın ağan uhur diye. Ondan jati yüzbe kanisten, yüzbe hetse kanisten minüterinden igen uhan baddağına koşçağına bu kutuya kamuyuterkiler. Kutuya kamuyutun kanisten oğuz kamuyuter, ondan at kamuyuter, at şeritleri vinti yakayıp bulgu buka. Sebep, ona iti başta kıta itidik, hüdde Allah'ın sabutiye, ağa hıltiyen bollar. Onunla istihinen bollağına bu bugün ehecel oğun ikkis buha ünütün sağlıyor. Onun da tümlüğü tulatıyakta, kreatif tulatıyakta Hilkeler arif hıla yapar. Bunlar tabii ne gibi türlü kılıyor. Ben yakan Osman mahalleler olan barıklar bugün ürün yaktı. Ce niyaka at sol elbeh nagarada bulunay diye nagarada lakın bilbetun kuman diyen meseleler iminler bağlılar onu beğen de bilbettin otucunlar bilbetler onunla etim enterihne diyen etim nagarada bir tane kaçını bir bet barda boş onun bunlarla iti mantalin agarado kaçılan bolları bollar. Evet tuva bir materyalne tuva barı bollar diyen bağlahtın. Kulabur satırda miyaha poşutni polar riskinatın edikleri. Onu emet oda huwa. Onu olana havasta turursun. Bu könleri miyaha kumağına arta bu könleri timirle arta bu. Onun tuva halade diyen. Bu kotuğu kırık sanlaklı rostlar ve kırılar uygutanı kırıyor hadiyen. Oğlu bozkurka balık Türkiye. O bileyim bir bakanın balık tavatın bu da bollar. Ne diyen o ki atıklar kanada bulurlar. O dedi ki onu hep bilabitlere. Onu dedi bitimin benim tuğum bağhana mitiddik. Oğlu bununla arada
грамота берилек болду туара кашчыла Здравствуйте. туара Здравствуйте. Я хочу, чтобы аны sevilgen bu men orbut üyelikler orduk tuğul ve nabızın cemkana tohtohtunları bağlam. Olabur bir navuka ile labitin bu hütme navuka tahavıqa onu navukağa tuğ amanlı biyolojik temperatürler şkala denen var. Eti şkala vallağına uğratıda diyen tümlü 0 gradustan bu bakı 3 gradustan sağlanır. Eti ulahan arıydı ya. Eti nolu oran biyolojik termometre vardı. Eti biyolojik termometre var bu petinde koydurdular. Bilgin elektronlar da var yanı var. Ona bu tuğakon oldu da bağlar. Ona bu tuğak bu bana jom pilpet bu olur bu he. Termodiametre diye. Bu Allah'ına tuğak tepilista onu tahıcca tuğak yani nerin onu kadar. Onu kadar burihanına kolu bu hatta tahıcca muhatta tuğakta tepilista. Kolu bugün bunun yani barkı an barı o ağırtma nere burihan tuğanın ünetülür bu bat. Ola tıbıta. Onun Kur'an'da bu bana nere buyuruyor falan bu. Ondan bu biyolojik termometrin bilgin padarışına var yani manın budur. Bu belahtirge daha şu manın keyku boştu vakara o muktarga dağını vakan toyastarga dağını manı belahtirge. Onu tehim ya bu gamtar bıraktı yaha yine elbakmanlık var. Onun dedi tuğ bu niye emiş yok yani. Onda bu biyolojik termometre bilgin Respublika tarafından dünya kalan canlara bulandılar. Dolayısıyla Celsius kalada tümlüğünü işleş diyorlar. Olavuz 0 grada kodedana 1 grada plus kodedana bolavlata ugarış klasın 3 grada tümlüğü. Itu ulakan arazi. Dolayısıyla kürün sağ oğlar oğulun. Valla ulakan da can kallamı sıla sebitten Celsius kaladın korular. Sonra süslerin veçilir. Deraştık tanrılar. Hatta bu ugarış klasın bu üşedik tanrılar. Olavuz 1-2 grada 3 grada Celsius bolanı butun. Bu ugarış klasın diyenler. Oğların da tanrılar. Hatta bu urukkötür bolanı nıkışkalata boğuşan oğulları tanrın detaktan hılas olbatı din Celsius kalatın kötülür. Termometre. Onun için canlıma ne halabar hüddah tuğalah. Ona tuğalat tan cihanıdın. Ona bu termometre ıskalanı termometre Android'u propagandalan bu Android'u varsa tuğanın adamın. Ona tekinde dağıtını tabin olur. Manla biyahaca kuskarga baştan bu termometre oran mastırışkı onto lahan bahar fabrikada tutan halde diyor tarih kahve bulu. Kendi millet yakın varın manla ayaklılarda Kanada'dan delegasyon kere hücuda. Kanada Kosova'nın bu çok kuskarga. O kere hücudların migin takılatta puttara bu termometre tuğunan. Onu takılatta bütün kendine üstü termometre bir hakaştı gitti. Onu vallahi tu dokümanların manna o kuryer cahaya döndürüp gideren kılıç bitti. Onu vallahi haber batam. Onu olsun batam. Ola da bu atın da itmeyin terih gider bitti. Eter kılabın. Onun bir evet kılanar ki var olabiliyor. Değil. Kaşva cümle hem var olanlar. Onun tu bu tuğka termometre oğaçlar yönceldir kıştıqtır sebeti hani. Ondan ya navukağa ulakanın var butun diye navukağa ulakanın var butun diye tuğ
Bu gipodiyologiyeden hangana vukanın oldu. Bu navukan bollağına andaydığı ulakanlık bihirenle bu bir statüye horgutum Amerika hordalıdır. O statüyene ağam varanlar bu araştırdıktan Amerika'dan, Avustralya'dan onunla Doğu Kanada'dan, Amerika'dan bu bahalista bir statüyete huryanır. Bu gipodiyologi. Hanga nauka onu bollana min statüye huryanır bir program bu. Sonra takatine bilim çok var bütün televizyon statüye. Altuan hettuan tühüşenada. Olur şöyle hurlar gibi şekilde bollakna mukriye. Altuan hettuan tühüşenada. Oto kolu statüye huryan baramın minor. Ühitaten şebin bir dahmine. Ühikatu vahu. Ona tinde vakaytarın yorumunu. Ana ya bu togu ışkalanı bize padyolu interiyerden Amerika kolbu Statların bir sağımı harala vakta tekniğin elektriği geçirilmenidir. Ondan bu sertifikat var koydurum. Bu Amerika Vakal Biyolojik Hurnalın redaksiyete ligin redaksiye çiğnenmelidir. Onda bu men redaksiye bu hurnal redaksiyetin bir araştırması oldu. Ondan bu tümlüğü vakan spesyalistlerin vakanlı konularını bu hani bir onun bir mana hüddana asla bu mana. Ondan iti tümlüğü de minel bahtu delibin onda bu otorite bu şey bağımında yapıştırıyor ki ne tahtıbıta yapıştırıyor kolatken maleti yılın manda kapsiyaklara dihanırdı izah istiyorlarım da varlar mandatın tavarışlarım valla kallegalarım da varlar manna hettuantan tahsih şey kutlubuta onun ki hayan onu redaksiyon çiğnemeden kutlu ülelenmek de bu nagarada ve varlık işte sonra teni şöyle kapsiyaklara manna dihanır onun ciddi navukağa balaşçı ilahlı dihanır bu anı nauşna fantastika. Nauşna fantastika bu baştan huri butum kelle tuakka tahsibuta otuhulu surna tahsibuta wana der huriyaşı ve komünistler tahsibuta onu ağaççılar da wana literatürne kritikten hidde işe koşturuyor. Wana bu fantastik janrın kellerdir diye. Haha literatürler nauşna fantastika janrın ulaşımından bilinen. Başlamışlara kahsunan Belarus turunan uçaklarından tahsilatlara ve tuakkan internet şiddetle olur. Kurdiş sistema çiğren barangı Gabriel Ugarap deni vasta tahsılanda kolaborite tuakte gerhut atkırı diye diye koysozem noye diye münkepsellerim onunla bağlıdır onu ağla kıtınçlar. Valla da bir kent tutarım diyen ama neticede niye gönler bilgiler bu manı oğlara öğrenenler diyorlar bu hakas kolatın hetti saksız kılahdır bu çevirişler bağlı hakal literatüre tadı manla min iki bir kapsanın bir şehrin bahar başten kapsanın nauşya fantastikte valla iki valana tuva dol başlığı diye bu manlı ki gerekir oğlar öğretirler oğlar da kristamatiğine huryaşçı onun için Narodna huryaşçıları kıtta valla hakal literatürün huryaşçıları kıtta bu manlı ki gerekir manla beyce ki beyce ki atogun aynısına manla keller bastır. Hakal literatürün huryaşçıları janrın huryaşçıları bunu narodna huryaşçıları aynı onda barda çıktı bir narodna huryaşçıları mahal der. Onun barban ve ülkeler dağıtımında onu okuyan üretmede bu vali talan bastırlarını üretmede.
Ona tine hüdden kiye tuttabın cihanın. Hatta kelingi nauşta fantastika bu vallahanın John hoşça bir bet bu kanlık ilan tahtımızdan doğru tolbos buha ırada cidden ölçükler tumarık nömüye yünden kinigeler bilerler. Valla bu bilin kelingi tahtımızdan bu ışığı bit oldu. Işığı bit oldu bu. Hüdden terihini bu oğlu hüdden karaksiller manı. Bu fantastika var manna onu fantasy janrı var, huruflu, dayanılar bağlı. Nauşta fantastikanın opsiyonel bu navuka üledir ki valla navuka elbette valla literatüra sözler kehir huriyerka. Ve hep bilin janrga uluslararası bu katına ayak opsiyonel tuvakkar Rusya'da ayak, Anadolu'da ayak, hatta hakayır bulan bir hava taktı. Hatta etimilelerin havalı hüdden sınırladıkları bu hakka literatüra tüver manlık bulduk bu şunları kişi dediğinler şimdi kanallar Rusya koyuyorsun koyuhun buruvluniyetin ihnen nauşna fantastika bunu prikulişen ya tuh ona adil var o adil çirenin olmuşlar aşşestönme valla tavalan onun ülebilen bir kanallar onu elbette fantastik yaşlı bir şey bitimanın ülelerim tuğbaslamışları. Onun kolu fantastika ülelebitin evite bulunurlar. Ulahan ayımları diyeren Rusya diller. Nanda di tahmugatı bağa tahtar ayımları huruyonu bite bulunur. Onu mühürlas bağırın. Bir de soğukkan janrga bir tema ulahanlık ülelebitin. Ondan bana ciddi ülelebitlerim barkatı nükta olan iheller diyor. Ondan bir kurduk kuruştuk ile hayat Allah aşkın ilkeş kurduk bu bir temenin harki ol mahal daha işu koyan olur. Mahal. Onu vatetim intihad olunlar benim. Onu bana orar kurduk. Onu de ehecil tohumlet ya. Ehecil bollarını üyeler kilbiyle gelişken. Bu senin çok parça gelirken ne? Bulur hanları sağ tıklavustağını valla jetmalısta vaktirir. Ondan bir yemete kalbite marur duhovlu ettiğinden, kustura ettiğinden, ekonomik ettiğinden, hayattan ve halatı hayattan. Ve bu orası tobutu var, hava bütün köşe bitirmenden personajlar da bittiğinden. Ama sen Amerika sağ tıklavust gelir, ondan Rusya diyet maruz gelir. Itu pun toh ya, pun toh ya bola. Tapi di sini bola ni dia hai cuma turut tulah kalau amak bola itu. Tuh, ondan kita hai jamu peristiwa kelen John nasional halata haitan bu yollarda buldu. Onu tuh ni hat teriyet bu butai kita khasneti. Ulu nusca bayatı var. Benim efkışlantıka hakairin hüdden taptırıda mandel bahtikale hücü bu da hakairin eriştirmişti bu da onun haklardan Allah kuhan çekilen hürüydü. Onda bir kuhanı hürüyer. Bu hakka oları bıraksatlar taş üstükle günlük nümüye bunları haftayı dılı günlük nümüye atın detmarvaz atın yolka atın hava Ibrahim körüller. Demek ki bu başta işte különümlü. Ulan tuğanın manlık bariyer var. Ulan da atın yetmor var. Atın Ibrahim körüller. O tahanan da kontu khas di uruç tuğput hava bitiyor kulan tuğu yetmor var. Ona baba ya var. Ona lesvara cilası yolda şikayetini kuyuyor. Tuğpar müşah soruyata Uca jet maruha hakikaten tuhaflanıyor. Bana dedi ikisi inşallah. Ben tohsus tohsullah. Ben de kini gahoriyor. Bu o tuhanan diyor. Tuhte. Ya bu tohu bir davet jet marusu sual. Böyle bolunca her gün onda kendisine karşıladı. Betulatın tokuydan onu tijono kütücü hem ben her gün derasta. Jil dem bollarını sıv samay
uğraşan tümleşen. Köyün altını 10 tertipte halına saat ve bir küçük anlatıyım dedi. Hayın kadar. Ve öte temacete tümleşen. O köy vallahi kalır edebilirler. Haka oğanyora. Jıl kudu haka oğanyora. Jılımar. Ne haka oğanyora ne jıl diyen. Tuhtur. Ağalar. Ve ondan öyle hengeti her yıl diyen bu olabilir. Ondan içinde iki üç yıllar çiğler, baştan artmışlar oynuyorlar. Oğlan maran her yıl tuvarda hatta zaten öyle bollarına artmışlar ondan böyle utarlar kahtara huwa. Ondan gönder ettikleri en beğen arahat bu her yıl bollar konuşup bolsun. Ondan min beğen o min diyeler İnteleşte bollar mı? Böyle daha bu putların inanılmaz kaldırdıkları işin ateşi gibi tahtların hizmeti bu her yıl var oldu da onluk. Anı dibilgin her yılı onunla çıskanı bu koyarlar. Çıskan ötüm nigin tuvarıtarlar emiye bu hakadiyet malı hadiyi hücutlara. Ona matlamin arıya verekte taydahi bu bitne interjekte taksamın. Andaydı jet malıştırın işbihler bu. İkkıtı işçi kığılla kişiyle kaldı. Allah maşhur Allah'u ribüste internet ribüste. Ondan tuğakta çıskanlar her gün hakat etme vahadilleri uğrayıp bitlere. Ancak tümlü tuğacıyan. Kahayına bitken bu bitti. Onu vallahi tümlü kahayına cibinen tuğak. Haka barıta bilir, hakayla vakta barıta bilir. O cil o hadi. Cil o hamu halünden. O muhattan tümlü kelepti. Vallahi tümlü kahayına bolar kıha bu. Çıskan diyen tüm bilir yok. Muhtemelen tuhaflar kapsamlar hobi butu mihajı tuhaflar kapsamlar çıkan tuhaflar onu etiyemin de tuhaf diyen çıkanlık ıttı kapsamlar diyeyim tuhafset bu. O tuhafset tuhaf diyen. Tuhaf diyen. Повелитель холода, повелитель, я хозяин, а повелитель холода. Вала то вала на Саша, иһилэр Саша. тугаден. О яхаяч. Это о шиэтер чукут. Я о жахаян шиэтен агалан бран бар минен дэхэ ага. Касти көшүлөр бран дэхэ агалар ондо функциялар. Вала то manuel diyorlar bu her yıl tümüne kalbar o havalar her yıl akadet maruha cimne ve çıkan bollarına tümünü cahaya çıktı. O beli tapoladı. Onu koyuyor ya. Olihin işte bu çıkanı mantanya bu jetma başti tohta tohana. Etini bilin John Bilbe yüksek onda bu tuyarlar televizyon bitverin min anlamanla çıkanı birinden jetma başti hocam. Şey piçetini eti biter yakta okunumların de bu her yıl atın jetma baştıktan tuğratlar. Uğratıta diyen bollağına tuğ. Jetma baştı onu Santa Claus jetma baştı hava hılgı keler. Alta hitam kalır. Bunu bu hügge dolu. Hatta Santa Claus bu ciminen orası persona. Okunumların jetma baştı kudduk hüccesin değil. Ola miye hava hılgı orası kelime bir hitam kalır. Hatta her gün bulanı bu posta da dolakta hılı bu var. Onun bir bollati herke aras meripiyatları kitabı okudu bu şöyle havalar hani de duvar hukukka bu hüzür virişçi hıla böyle günler haka planetarda hava keditin hıl hamerle onun tüyler hukukas günler kunun vejetar hukuka oturup böyle ki havuzlar hukuka matarlar onluk olan ise tradisyonda şimdi tuvaktı. Bu haka her yer tuvaktı. Hakalı belirten hukuk. Bir ilişki var. O bu ne? Bu bir ilişki var. Astronomik hakalı hakalı. Aslında ola to onu köşte bevice korporatifle hakalı köşte
burahni kutiyini tahalı. Bilir işte. Bilim bollana kandıkçı ulatta bir birliğe toroktor 15 ağadır oldu. Hatta bir 5 ağadır. Kulağır bir iti diye de halkayla tahmetler hakarinetler hangi belete hemmet bu aksini gibi bir işten bulmakta. İdeyete her şey bugün dünya asırlı miski hangi havalarla hastamatı ve onlar beraber önce de hariger hangi belete hem bir sorumluluktan sağlarlar denizini bir şeydik doktorhane propaganda bir kanal. Ano her yıl iti atın jet marvastan uğraştıktan diyen atın jet marvastan padarak verirler ini. Başkanın bolana tuğak diyen. Canlar oğlan gün jet marvastan her yıldan çıkan uğraşan aptağı idi. Tuğur aptağı oruğa diyen. Onu vallahi ben tuğu vardı. Ya bu iki Twitch'e Allah'a bu iş bahane olarak. Onu vallahi bu ömrü mekayle şu kadar bitim mekayle mi yapıyoruz vallahi Kur'an bana hüccet verdi. Yok. Bu dakika kadar bitkin tu vakti. Bu baga hananı bu iş bahanları olarak itu bana kendi sebep bir bittiyen olan bir camı şöyle haruga olurlar. Bak şöyle haruga olur bolan neşeti de vakti. Psikologlar ederler ki ağam böyle şöyle olur. Şüpheli bir ganılar. Olan şüpheli bir şetiyle baytık bayvet olur doğru var. Hatta ağam böyle vallahi kıymet tükenme doğrulan da böyle. O çakşınlık Cihat iddiası tuttu geçe padde kello tuttu. Valla çok tamam. Valla onun eti mehalefemiz ölen zaman tuğun tanıhat hakikaten var barkiyat ki yakta onun tuğda ölen alacak işte bir de valla hem valla Moskva ikkilus'ta bir de umumi oran sahanı. Eti kütümişçe Üsullah kabul elbaktira hanım de bu konuları bu. Öyle mehalle ki humarın bir kutluk yetmaro hon. Hep hecim hep. Ondan bu iki türlüçe yetullah tabii bu. Elbette rahmet tahammül. Zaman doğru şu tabii doğru diye tuvan kerim kısmı. Bu açıdan bu kanıtlar de köşeyi bu da vurgulukları manna tuğta hut David diaspora hut Allah vurgulukta köşeyiler ger Hilkente terapim habiste hidda tuğ bağcı var. Mındır bağcı var. Öyle bite. Soğan bu atın çöndür tuğran beyan tuğra ömür verdi. Onu cehep katta diyemin tokkucu diyen var ama onu bile hemen kelime bunlar var bitmiyor çünkü bu ehayı tuğru bu. Kalau böyle bir yeni bu imkanı kadar bu grup manlık var bu. Yüz amoksulun manla Ağustos'ta bu hakikaten aratın kiriye harfal ve alratır bu nüçalı hakalı İngilizce'de bu iş kutuları tara araştırmadan diyen ve bu da doğru diyen uspешно diyen ve de İngilizce'de ve manne ne somuktunlar hurulu bu manne iş bahane hurulu vakta. Ola tekrar turunlar. Mana o kadar küresetten hızlı tururlar bollağına çahırlar harukta hıyda. Başka jo hakir ağun burulan şöyle vakti bu baka aşağı hatır tüydüm bir ham burulan bolar bite bolar tüydüm bir ham burulan şöyle aktivar bolan o şey bu vete handa. Onun ciddi bir din ol beyamanır bunu he. Öte miyeti tuaktan John iddebilecinde gelip öte benim her şey bolar. Ne böyle içinde bu deyem. Onu bu üçüye diyen hangi günde ona hangi tüyleri bu bakar bu mana tuak. Kılı bu oluyor. Ayak tokanı kaldı senin. Bir 5 minut diyen bu kendine düzgün bulur. 5 minut diyen. 5 minute higet en bağımsız olan kalır. Kan öyle kem kapıtol batak var.
Mana bu istatistik öderinden 3 bağattan ikkide kayanlı durlar. Onun dedi her yutuna tinlik yok. Ano tini aras tuh parani spiska ora bu tep tu tuh. Wala tüyera ora bu tüyera tem bari da bu hakalarga. O tüyera bollana tuh de kolor bu kamyal. Kamyal baranlar onlar ederler ki bunun manlık bulanlar manlık bağlakın o tuğlu da hoştu. Onu buralar manlık. O bıraktık da kovum da tiştalar tutuyorlar. O da onları tiştanı bollana tuğlar. Bütün bilince şeydik tuttu haladı ki. Ve o tüyera akıllı bilince elbette tuttu halada. Tuğda hanesi kim olar var. Onu bollana bunu hakam koydu tüyeradan bahar onu otu kıttı kıttı. O eter diye bolaşır. O bararı olanlar bu bararı olanlar yolunu manna bararı olanlar toxtullar. O tenir olanlar kepseterler. O tettan olatı bu bahçe. O tette diye bolaşır. Onu bollana bu içindeki Allah'ın şeyden adı cehennemde. Onu bu tümtük olur. O bir de rastik işte. Bu uatların bu hecur tümtüge aftah tümtüge bu olanı dedi akalar bulur gitsen bu tutarlar esin çeşitli tugun bahan türün katı onu da konu bu onu o koyduk işte bu manı bu hon bayt umayar ki andan manı rastını yakın kriyestini yakın tepmanı rastını yakın bu bir cihaz manı çok yahıcı rastı bu diye onu diye konu Tangara jeteman. Tangara jeter bollana çimeşi bir olmayar. Bu manne kadar ben daha çimeşi mayar. Vazim bu tangara jeti infeksiye huwa. Onlar hep eski ona bu tangara jeti infeksiye tarafı diye bekliyor. O da bu çimeşi rastı da oldu. Bir çok şey. Çünkü onu da haklı kadar bollar. O da. Onluk Anıca bu harikın numbular bu fenalawle. Bu fenalawle bollana bu tangarı yanlıştı var diyor. Tangarı veren. Tangarı veren. Evet. O tangarı veren bolan toğa diyor. Kaka bu ayı tangarasını veren. Ayı tangarası. İtagale. Hüddar birim. Hüddar bolurku. İtagal. O kınamlar. Demek ki ederiççeti kutlayacak bolan. İşte kendini kutlar. Bakmaçı var gibi. Onda itaat ondan bu kelimeti hava tuğ kumul bu kendine. İtaat ondan kapseti bollana. İti akayta alen köyne derler. Ne? O toz hallandı. Ne? Onu kandı var toz hallandı. Evet kut değil. Kut değil tuğ değil olarak kut değil. Çünkü bu itikterel bahtı da kana İti haka italen tuğla erkene kaldı. Artık işine bunu kütüldü. Uçtuk bağlı ki köyle görüyorlar. Başka vallahi bilimi ederiş yapıp o ithal bitene idare vallahi onu mat vallahi ithal bir köleletten kölele belirlere uçta kaldı. Evet. Ya bu vahan balığı. Vallahi bu ederiş çete yürüm kurduk. Olur navuka şitiyeti bilimi navuka şitiyeti. Onu vallahi bilimi ki filozofiyeti var, bilimi ki psikolojisi var. Onunla olurun bu anahırın. Böylece çoklar bu tuhaflar bütünlüğü haka ithalimin barı ödevleri var ne çizdiler. O zaman anıgı navuka olurun depetin kut. Filozofiya psikoloji olurun. Kolaboralım. Kolaboralım toğuz kallandı. Onu vallahi toğuz kallandı kolaboralım ne takımı olamaydı. Kimiydi. Hatta ne bu hâlde toğuz kallandı. Vallahi paraleline kadar doydular. Anlayın. Paralel. Beybetin kısa bu hafız var. Paralel miydi? Onu fizikte onu bilim var değil. Paraleline doydular vallahi. Vallahi toğuz kallan toğuz paraleline doydu. O şöyle diyorlar. O da kut diyor. Kut diyor vallahi
Haka ithalatını kutu buharı. O söyle ne derler? Hatta bir olanı buharı. Kut gene nerede? Yani onu böyle bir kiyahat piyot kut var dedi. Niye kut? Aga kut. Halkın kut, bol kut. Onu böyle temiye utararlar. Üç kut tahtilere de onun üç kut bulmakta. Onu bu hukman var. Ayırlar. İhtilaf bu hukmanlar. O hukman bu hükümden olur. Plus var bulu, minus var bu vakta. Ürün var bulu, hara var bu vakta. Tüm var bulu, nükünüş var. Erkeği var bulu, cahtır var. İn var bulu, yan var. Ola da niye kut var bulu. Bilgin eti erkeği bir tuvakanı battına hücreti. O battına hücreti kullanı kutahu hücreti. Kutahu. Şuna taştı hücreti. O hücreti battına hücreti cahtır bahri hücreti. Ona cahtır bilinci ne cahtır babata. Peki erkeği hangi cahtır benim cahtır. Onun bu ağa kutu kille cahtırda ağa kutu var diye cahtırını. O çoğun tuğ erkeği kutahını bittiyen bu öyle görüyor. Onu bir dinle meşhur bu vakta. Bu festivalın yetiyor da. Onun içinde cihe harikaları için ödüller cihe harikaları. Küçükten onu gördüm. Onun bu cahtarlar kömürlerinden. Erkeğlerde küçük koyar koyar. Cahtar kömürler, kergene kömürler bulanak çayır koyar. Onun için erkeğlere tasvir ediyor. En bu akiye ağa kutları bitir, yok kutları bitir olan vaktalıkta. Ama deli propagandalılıkta. Ve ayrıca bu tuhaf var. Bir de atın religileştiriliyor. Religi o senin kuhana o. O Hristiyan sıvadan atın religileri. Burada kim şey boları olur tohulanmaz. Religi. Olursa kolabın milleti Hristiyanlığı olur. Bu Hristiyanlığı olan bu hakka Hristiyan olmaz. Manlı bir hayatta ağa kut ve halkın kut, Allah'a bu kut, kutsa ağa kut hamaret değil. O doğru böyle denir bir havla ağa kut, halkın kut, bu kut şey. Antun uvatta valan umayim eminim. Ağa kut hamaret eminim valan yok. Orta kut doğma Allah'a hiç. Böylece Hristiyanıydı. Hakkalı Hristiyanıydı. Nitini minnetavine. Olur bir sportmenler bitinin doğru varanlar hakkalı Hristiyanları bite olacak. Bu hamba ortada tadbirler diyen olan tuhaf diyen. İçinde kayda bitçetini öğretiyor. Onu hakkalı Hristiyanlar kiriyin manlık tutarsa. Ola da kişi kanaatlı cahtır umatta erkeği. Ve bitini döndür bilenler tuvalı filosofun psikoloğunu öğretiyor. Kanaatlı hılava cahtır umatta erkeği. Hani bu bir serbağın kutlar hücceler manlı. Kutlar enerjileri taktır. Bu kut enerjiye de ağır kut, niye kut, ondan bosta kut buha hücce, ondan halgın kut boğaz kut. O iki örtüne kutlar kol buğun, onca üye bu halgın kukkun, ondan kinger ağlar. Buğur kukkun, ondan ağa kukkun, ondan niye kukkun kol buğun manlı. Ola bu işte manlı, bulduk. Cemantin müddeleri işine var. Oğlanı da şey takonu daha verirler, onu bu tükten şeyden vararlar. Böyle hayda da bulduk yapıyorlar. Onun ciddiye targanın da dedi hani bu. Onun tuğ utubiyor tuğ tahaddi. Tanı ki tuğ ve ciddi kallahtarından minnet ne gibi huwa tahaddi bu taraş yani bu Onun hayırlılar. Bu terör kültürü tutağın çeşitli bir küt, onun malajesteri bir küt. Ateş terör bulunma meselelerde de kültürler. O bu barakatlar yürüyüşüstüğünü sevdiler. Ve bunu kovalı bir işçileri, bir kolaboran. İşçileri ayı kındalıktı. Bu ayı tamamen şiddet kumulu işçileri işçiler. Valla tetin bayanı bu işçide hatan temiri bu işçide bu terken işçide terkene baksın. Barı bir değerli etler. Kolay bilgin iti teriş bir ağanan tuvaksıyan. Kılbıt valla uybıt ata üye ayılar ağaçlarından. Kolay tuvaksıyan. Üye
kim Cöhögöy ayı kıla diye. Cöhögöy ayı tuga uya diye. Kıla uya diye. Onu böyle o kallan çiğne bir yaka ırak dediğinde. Hatta şirkete bir yaka işçiler bağlı. Onun işçiler hala yakta diye. Bu tanrıyan diye rangiyor. Bu yılda da bu benim tuhafta halde. Keddiğini de halde. Bu keddiğini kuvvetinden bu yılda da bu hiccer bu. Kıda yani tanka kan. Beti tanka kan dille bilim diyetleri var. Onda vallahi kıda baksı halayarlar. Onu yani tuhaf tanka kanın vallahi website tuhaf diyorlar. Kayıska verir. Onu bu olup fikirleri içinde kıda baksı var. Onda kıda baksetinde tuga bulahı William Bolan jeti ustaru mas ustaru temir ustaru kodoniktaru işte ningleri tuva şekilde etleri wala olaru hiddalı tutu. Anca bu yeri tinlik tijonga hidda uçay hubuluğa. Hatta tanka kanun bollana tangaranı kıtta ülahit John elite bolbata. Ve ülahit John tuğuncu atın bu hali. William Bolan'a böyle hiç şeyleri tutukta. Dönem bu kamçık bir yeme tiger bu kufil bütçeler bu yıl barı üle kanlaşçılıkta elbak oldu. Elite ya inteligenci ya. Ondan cevap cevap ürüye kalan böyle yakta kalan yakta raydı. Anan geti bilgi kolabur kovustan dekelimler hep atenis gıda baran o putun harftar bu eti hol içi tiger togu hol içi tiger belak verir bir wala bayalayga wala ukunga min ene belak tuak verir bir o yürüyüşte bu batak bilir. Böyle takını ayı tamara üretlerin. Bu nasyonel kalori tahminler gibi öteki olup belirli kodları. Yürüyüşte var iti vidaların yürüyüşü gibi oldu. Onun kolu ince bu harem bir takımla diye bu tamara yani istediği Allah fit manlı bir tadı bu ne hidya anlarlar hidya anlarlar bu olanlar. Onun bir kenarı ki öteki bütün birileri bitti. Manlık burada bu manlık kerdiğini bir her bir şey kaçırı bitti. Ve tuhaflar umutlar bir bağlar oldular. Önce her bir yol tuhaflar bu manlıkla mutluyum. Bu şirket durar. Bu ne koy bu manlık. Onu kanlık ayılar. Hiddağı ne bir hem ayılar bu kılbıtın valla uyubutun havalara barda manlık olurlar. Onu hiddağı fazla vardır. Bu jalan itu hatun bulan burası anlatı bu Setiyen bağla uytaşı da bağlara bulu onu uyutup bir daha onu koruyor. Kunsa wala batı teşkilenin bağlamında mintavarışların bu koruyu TV hukukçular Vladimir Şevçenko diye yüksek federasyon diye kilen uçuyor yahtara ahir oluktahtara onlar poliglotlar haklı da bilirler, müşteri de bilirler, İngilizce de bilirler. O da eskilerin müşteri buluyor falan böyle. Onunca bu konuştuğu kütür mahkum, bir de kılgaçtık. Yani dini barıtın kersiyatı kana her bir hasbi ciddi hasbi de diye bir şey var. Onunca hiç yok. Her şey bitti, bitti de yok. Yani hiç bir şey olmuş. Ондо Гаврил Спиридонович мактанабыт, олус интерехине ехиттибит. Онтон бар жоммут үйөһөбүлүүлер эһэ жыл ымыыларын уонна кердиһиннигин интерехиргээбит болуктааккат биһи үйөһөбүлүүтээҕи киим библиотекаттан келен ыларгытыгар ыҥырабыт. Гаврил Спиридонович үйөһөбүлүү уһук нехилиэгер сургуулукка ам дам туманнаах чысхааннаах тымныылаах ахсынньы сүүрбэ биир күнүгэр тыһынчы 900 Jordan сыллааққа күнсерин көрбүтэ. Билигин эһэ жыл чахчы дағаны алыптаах, осториялы кері айылғалаах, жоғын жонноқ сургулук нехилеген кытта сибәске тақсығықпыт. Тылы беребин нехилек бағылыгар Юрий Юрьевич Филипповка. Бағалыста Юрий Юрьевич. Nerede? Kimler yürüyor? Üçü günden obastı olarak Zoom kıttılaktara egini basatan tura keleni her iki kere çekildi bir yılına birge neyle cihazatı neyle oluk doktoruna atıttan adı yapacaksa
То каспийден эхлер то бета туспа ураталах болар окуду бу биге нехлектер онча ученый төрөн өскен аспыта оннер дахебеске партийный үлеттер билер көстөр үлеттер төрөн өскен аспыттара то бу үс доктордакпыт окурдук булырын Лахар Степанович Филиппов агон сахан билетеппит онтон быйыл история билимен доктора бу бидожулапы Никита диебиз акыкап эми агон сахан толбута онтон бахамай кыралара кабырылыс бидене тугара бүгүн агон сахан толар жара күнө болар. Вот беге табу Лахар Степанович бетаманда булгын келен барбыта ол хана балганы шу эте быйыл пандемиядан хевестен Никита диебиз аны оны табу кем кабырылыс бидене веданы торжественно табилетабет бит билер бичененнен колдо болар ата бу бета төрөн өскөн аспыт нелегер анан бе скивер арылыта болла онна гылая кини төрөбү күнө мана кутама тачы матачы вот он тугы бе хамайда ёкабытын маттыбыт бу онна тор кинеге таккыбытыгар ол кинегетин бе презентация этип библиотека болта бидинде толлахан нүкүрен көтөн үтүнөн орбут кеннәчәсе библиотека бетли дип йөрүнән киперәбә оңорда тикенегене таңан онда те скиберге мен бетен мен хәме клатын келеристе скибербит ари билген борсу ягоста болар кылай хитерден биданы хилиге таны шей була диен этемете онда тап юбилярда bir de kulakta kavurulmuş bir deniz kötü üstü ayımlığa ulanı kıtana doğru bine ki nehreden ki emme ciğer günüge çuva saymakları göremiyor hediyeleri bağırıyor. Tekılga soğustuk milletinizindek. Салгы тылы беребит сургулуктагы моделіне библиотека себедесигер Сахар Республикатын культуратын туйгунугар Никифорова Лидия Федоровнаға. Иллер бахалыста истебет. Күннен Гавриил Спиридонович сургулугун атыттан ити истең эгерде. Атын биһиги Гавриил Спиридоновичка бу ханан агуан саскынанан бу нахачугей ханабытыгар аттан нахачы кинигени да хардыбыт. Атын бу хамай үйөрүләгә диен атын мин ханабар кен туттар жоммуту балларгар честен мактанан киниге тахарарбыт болар. Бу кинигени Гавриил Спиридонович бәтә тутан хабан көрөн истен сытол растына агы ди саныбыт. Ата бу киниге опсайнан тымны минологум аяр үлем уанна аяр ологум уанна аяр үлем суга диен аттатыбыт. Тати такабу Гавриил Спиридонович үлете аяр үлете даганы научный үлете даганы барда тымнынан тибесте онтон боллагана солжут суга диен бу им Бу сургулукка от барыктагата булан быгытынан 2 часка барыктага же 3 часка келен барда быгыла хоттон айыкпыты келер этеңе болу багарабыт. Этеңе бол көрсөккө диери. Necef maktal Lidya ederim. Maktal malacet. Şimdi yan bandı külüm kötlerin. Kalın bu aykırın. Kalın bu aykırın. Bu da kötler. Ergiten kötler. Manlık. Bu da kötleri bulduk. Bulduk. От барда быгыла Гавриил Спиридонович. Бутан багайтык кайыр. Kaçtı durun. Bıtanlık kelir de böyle kaçtır şey. Ya maktal. Maktal. Allah'ım maktal. Evet, Бәғаһа Гавриил Спиридонович төрөбүт өскәбит сургуулугар истенас курдук бертәхәй тәрәһендер болбуттар. Оны сырдатар кылгас видеоны көрөн ахыккай. Тибәһеннәрен сургулук нәһелеген
Sağa çıllağı hariyetin tırınır otların umatığın. Bari birge. 1, 2, 3 hariyabıt umay. Bolun, ülağıt kıyılağ bolun, kamsık haribatın, yürü köte umaya turdun. Sus. Бүгүнгү өрүлэх күнгө Гавриил Спиридоновы әгәрделәре библиотека саатыгар келен олорор. Үһә билүү улуһун баһалаган социальный вопростарга солбуячыта Люция Спиридоновна Тойтонова. Баһалста Люция Спиридоновна ехатылы беребит. Өтөкүннән бүгүнгү юбилейдах тәрәһин барыкыттылахтары Гавриил Спиридонович ытыкманы биги кен туттар бир дойдулахпыт, бастатан туран эйген улуу салалтатын Онна үһә бүлүү дойдуң жонун сергетин атыттан ытык саскын толбут өрөгөйдәк юбилейдәк күнгүнен ис сүрәхтен иен туран әгәрдебитин тердебит. Той бу сибилигин ити төрәбит өскәбит сургулугуттан кылга сустууну көрдүбүт, нехелегиттен әгәрделерин хиттибит. Ол курдук бу Гавриил Спиридонович ухук рахсытар сургулук нехелегер төрәбит өскәбит биги кен туттар бир дойдулахпып болар. Онноттон бу кихи кене килбеннәгә сака сарына бу агыс кырылах кихи детакпына сыспатын болу ол курдуготтон бу бүгүн бейте даганы кепсәбиттен бигистен олорабыт кини бары хайыска бартыгар дегиттер бу улахан улуу арыйларда учуанай бу сахаларга бастакы онно соготок наука ологурбут фантаз сурьячы соруналыс бары өттүтнен бартынан дегиттер таландак кихи буоларгынан биги эйгиннен кен туттабыт. Оннотон бу тымныны кытары эн акын сибәстәһинеме мәнәгә болбата ол курдук бу төрәбит күнүң айылға бәйте яха анабыт курдук бу самай жакыһын кылган турар күнүгер аан тумарык бу туманнак тымны тыңан турар кемигер бу ортодойдуга ананан келбиккин оннонтон үлән камнаһын эмиетини кытта ситимненен бу эһэ жыл мичәрди хиджар карактах ого аймак чугасты гылынар кихите обараха эн бэң сирейгинен бу белак курдук келбитемие титимнины кытта хебәстәх. Онан биһиги эйгин бу жа төрәбит өскәбит үһә бүлүң жона бу үбүлейдәх ытык саскар тиен олорон өссө даганы олох оргуер үһүгер үлели камсы ая тута бу дойдугун сахан сирен аан дойдуга атата хылжаргыттан үөребит. Бол курдук бу эйгиннен сирейден аан дойдуга бу сахалар бәйләре туһунан эмие сирдәк уатта калланнак сирдәк туомнак бу сахалар бәйләре мие күннәк жыллак кемнәк кәмәйдәк умуктар бааллары биттен билһиннәре сылжаган. Ото биһиги эн бу шкалагынан селсинен болбакка тымны бүтүн көрдөрөр термометр жон серге көрүүтүгер жаалта жетигер бу үһә бүлүү килбер кинигер көстөн турар. Онан биһиги бу гарып шкалатынан бүгүн қалламыт
төһө тымныытын өчүгеһин дуу эмиэ сыл устата эргиччи көрөһөл жабыт. Онон эн үлэң камнаһын бу жоңгор сергегар кинилер күннээҕи олохторугар олохторун жахактарын теринеллеригар жаһаналларыгар эмиэ тухалыыһыт жар диэммин аахтанаахыахпын баарабын. Себонон же биһиэттон бүгүн элбэх киһэтиэҕэ дииханыыбын нүлэҕин хамнаскын бэҥимин аһа чөйдүк сырдаттың санаттың ихитиннердиң онон инникитин даҕаны өссө даҕаны бу эдердерге наставник быһытынан да боллун эбитер бу бэйэң өссө даҕаны өссө саҥарыылары оҥорон бу дьиэҕэ хайторунулар кемҥер өссө күскэ таһаарылаах түгүлэлээн өлөр сөлөр чэгиэн чэбдик буолаңҥын ая тута уһун үөлээх буоларгар биһиги үсүрэххиттэн дойдуң дьона баҕарабыт уоннуттан бу улуус баһылыга илиибаттааһыннаах эҕарда сурукпутун эйиэхэ хайаан даҕаны тиксэриэхпит уоннуттан бэйбит семей бэлэхпитин бу үбүлэйдэ хааскынан тонсаха сиеринен или тутурдаах буолар курдук убаханы биэрэрбит туһунан сертификаты бу көбүлүттэн куяар ситиминдэн көрдеребин онтон эйиэхэ бу күндерге сарсын өйүүн илигер бэар тиийэҕэ ону тутуоҕуң диэмбит эреннеребит сеп баргытыгар ситиһини келен иһэр саргылаа саҥа дьылынан эҕэрдэлээн туран дьолу соргуну баҕарабын. Улахан мактал. Же аны сылгы итер болуп. Көйдүгүттен сылгы итер болуп. Юрилик этте. Мактал. Аны күндү бир дойдулаахтарбыт. Гавриил Спиридоновичка правительственная телеграмма тиентигинен келле, ону бука аганы хитинерек тустаахпын. Уважаемый Гавриил Спиридонович, от имени руководства Республики Саха-Якутия и от себя лично сердечно поздравляю вас с 80-летним юбилеем. За годы своей трудовой, научной и творческой деятельности вы внесли неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Якутии. Много сил и энергии вы вложили в развитие системы высшего профессионального образования, биологических наук, написали десятки научных статей, исследований. Большинство из якутян знают вас как Эгеджел. Созданный вами персонаж по-настоящему полюбился не только детям, но и взрослым. Стал олицетворением зимы, новогодних праздников. В этот замечательный день желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, отличного настроения, благополучия и удачи. Пусть дело, которому вы служите, неизменно крепнет с каждым днем, а жизнь будет наполнена любовью родных и близких. С поздравлениями глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Өссөтөгүл агардата тутун Гавриил Спиридонович. Гавриил Спиридонович оҕо сааһыгар аҕа дойду сэритин сыллара ыар мэһэйик болбуттара. Кини олу сэрдэ колхозтаах төрөппиттергер кыайыр үлэлтүн үлэлээн көмөлөһөн барбыта. Улаатан баран Жукускайдагы университет биолого-географической факультетін ситихилэхтик үөрэнэн битербите, онна утумнаахтык науканан жарыктанан барбыта. Олоғын ұстатыгар үгіз жону наука игетигер ухуйбут, үөретәтчі, ухуятчы болар. Билигин тылы беребит Гавриил Спиридонович үөренәтчитигер, Максим Кирович Аммосов атынан Котугулуйлинги Федеральный университет ректорыгар Анатолий Николаевич Николаевка. Анатолий Николаевич Бахалста истебит. Бары мустонлары жоңго бараларыгар улахан бу Котугулуйлинги университет атыттан юбиляр бытыгар Гавриил Спиридоновичка барга мактал болон улаханага дебитин дебит. Еще бай бу бирде юлактарым терибит мероприятияларыгар мустонлары. Онтон Гавриил Спиридонович биһиги университет бытыгар бак хыл үлләбите мен эхил болганда табы Гавриил Спиридонович билбитим отучча хыл болар. Мен даха кыжагас бутакан кана ботахин келине ола усуген жакыттан билебин. Минкин яка каста өттүттен эме мактанар буланнакпын той дакы тогон бир жылга катемин бастан бу кени халай бут ботаника кафедра теркел батагам бит о биология деген хуруттар бутуп
Ondan togo da preparator bütün hatan tupakavut iyi bu hep aşçı medakpit inde kanan bu garismin işe gelen makodes bütün bu mataniktarga kalan yorin yakın septo diyen onu kene kata hebulehen migin biatin kafeteryer olan betin üşe ba tematik çok hatan emi uhu buta kini yakı birine beremi nahan trihine togo da bu bilingine takka olok kıcık hanga inovasyonlay görüler üreticiler bolalar ete bilginin kolor internet küske hanga teknolojiyalar küske 3D teknolojiyalar küske ki bitir bolar olak emi atanlık körün üretite ol hangana kolor kini üretere interehine gen bihi köndürü kini leksiyaların rester kini gener agar bu bataka tibit biatinde tütten hanga teknolojiyalar emi urukku mumenler göhüptü behenlerin üşöydük tuhanan bihini uğuy buta kini bu hanga bilgiske nul denden kalır bu bihi barı bilen oları bu termometre ine qohları niyim qohırlı bu niyim bartın bilen oları bu tantan isi itten ulakana min tabu kini üyeregar protokribioloji diyen ite bastike kinigelere gar bu kelingi bioloji diyen onun bu nu kakayız kategoriyin barıtın usugen hicek puttan isi hitten kiden o kutan oran digin bilbet kihimin olihin min hana var hin ari üttüktük manlık isi hitten kiden ürleve polamın biler bolamın hınıla kumarım. Toy taka görüşürüz kolur nu kaka ılan kodakona hanga diyalarda hanga körüler jonlor nahal bakul bodaktar. Hem bir tuvaramanda kalayacılaktır, üten annem birer kihilaktır, исполнитель kudu böyle nuçulu taka, böyle tollara çolar iyi bağlar. Ondan görüşmüş böyle bastıkı писатель фантазия битату или качага битату kalır heti sana kayıskanı çokçu gören kene bu manlık направлениега bu kayıskaga kıcık bu u 4 градуска hamay böyle nuçulu taka плотно упакованная структура тер кирен kolor fiziolojik proseslerge gen olak sana körüleri kolor biyolojik gidin ünlüde bulun tırnak ve kılda bulun olak atımdaki reaksiyaların emin varıtın çokçu gören bihigini uyan heti направление üllet bite. Min diplomla ibn Suriye bar bollana tohtara ünlüleri öğreten körbütüm. Kolor heti itigi veremet pomidorları tomatları bihe ayaklıkları ünler heti katınları egin kaskıradıska kaddak reaktörleri negin barıtın kemnəmin дипломны ülebin. Onun некоторые особенности водообмена при низких положительных температурах даже bilgin ödübüt. Diplomны matın. Eti kurduk şu bağ üleni buraya mun bu gavris ituş negin verepitlen diplomны bun biyasyonaga kömüske bitim. Etin ne öneriktük mahtanımın to конечно mandık doğuşta dön bolar bu pıhıtın bir nökörda gayim bolatıyor eti kuruk katandağını var atan gelişmeden iş olana etin de ariyarigar kolor bu manna hakabut serigar eti kayıskaga üllabetaga kolor kali jonnat karovina gin ülleregin barata mandık sihli noğuşna basno wanay baratın baharan hamay kini Suriyaçı bularan bıhıtnan iti nuuşney ya nuuşne tılının nere huri bite bullar kolur kiyen aygaga olaq taqtar gün laxan gëjü kini bile jonun jürün kudduk isi hitten bu bütek ingeli norot tılından diye kudduk üşöydük manik sihili kepşen birer bolan iti kayıskanı kolur norot baxa haqabot jonna üşöydü jonlar ol kanitten halgı heti bile termometren de ororgar уже ol oңорбут үлелere кыдык основание kudu bolan kaldı. Ondan min kinini bile filolog kim bodak bol batak bolanman heti fantastika hurriyatçı gidet tüger olakandık isi hitten yeter kıyağam fuh ola titten heti tohtar filologlar degen bağlar üşöydük sanalan degen bilgen bu güngü üşöydük etiyektere dihannemin ondan öğrenir takbında bir yakası bir hanga kayıskanı kolor öğreten kötü bite ete valiologiya diyen çololuk ologot tüger
bu обществена kayıskaları, kamsahanları egen, oңорорга egen mehanavat bastıkından kamsanıları egen oңorbuta olkan itten kelin cemaatı kiren zor egen genterellen egen kolur kengnek bu Respublika Utar kamsanılar egen baran kiren orbutara atak bihi üyerene her takbında bihi bastıkından hitet tüger bastıkı leksiyaları bastıkı hitiger kiren kamsahanlar egen bu min Gavril Svidanoviç tan istibiti. Hitetinen emiye ulakan mahta. Ondan bu botanika kafedratı kini üleli hittağına hamay bu Biologiskay fakülteye pıtır hamay küçta kafedratı. Süz burhan защищенный kafedra diyen bu tuğka Yakutskay Gosüniversitet'e ol hangana nahal bak botağa bulu diyen diyen bugün yakabul 12 du 14 du prepodavatel barattan tamin hamide dere bola bu bite hekim kümüskeveti süz burhan 100% защищенность bilin kolor üniversite bitiren kodaka hetton çaburhan hetton burhan buldu bilin ontol kafedra süz burhan защищенный ondan olkanitten конечно bu tuğka norot tüger bu ehadil obrahan oңорон холор хити эмиде хити тоқтан тымныттан хагаланы битаду холор ehadil obraha кенеха кадара өнректик барсар курдук мен холор бибири бага кафедрабыт кедиттен ымы батагада хагадил келбетаган курдук кадара болан каларата химбир бу кафедра өзөр көсөмүт кадатты бутун ен кадара бага хадабыты тугалары курдук ымы бутун күтөн орачыбыт эти курдук атын багар Kuryer çeresto hadatto bagar bu kaliyete ne bekliyorlar o bagar uçu tolar yarışında işmeyeka keminin bagar itega ondan bugün borumna bu türevi günüger biyama puttan emiye kinyaka jamunan ülhettir binen emiye gramatı itan turu ondan karada bollar karakem biyedde Wanda katınavın köbük bulutta katı bu emiye katını bir rüpütiyer üniversite ata katını bir emiye toka ayılgan Allah şu bayanı olur onu tögürüçe emiye ayılga uruhudamut olamiye kene ayılga çugas bulan emiye bihigini ödürte hanata haceden dihanebun Wanda manı kudduk kiyen kurgazurda kiyen öyde hanallah Kolobur baratın çöpçü gören bu ayılganı kıtta, nuka hakonların kıtta, John Ologon kıtta, bilge manı kibesten, kitimden, Suriye kıccara bihigini barabıtın ırıktı gördüler. Hatta bu ulusbut tavaltatın holbiyatçıta üşüye batı gitti. Bu koronavirüs kebiger diyetiger kallıhada da bir este üşüge ülleri varırı bulatın. Denetçiler kanamatan o koronavirüs de kaybatagan hem bir uçutalım. Görüşmeden şimdi bir beytin hanatın, öyün hanatın baratın kenige oңорон huryan norotun kıtta hem bir ülleste heccer onu bagaremete onna bolana bu daha onne kemi hangararıkından bir hangararıklar yaga dilekta dönler elbaktar bıhılak taham bilgin sürüden bagaremete yaka dorobay bol şöyle jollok ologu jongor baratıgar emiye doroy bulunlar döstürdük sitihileri onunla arası tügütten arılangan bihigini barabıtan emi yürüdüdür. Erdene gıtta görürsünüz. Hoca Maktar Anatoly Nikolaevich bu men diplomnigim rektor bu tutan toxtatgan verebin onda kiyen tuttabı. Daha şey veremite kıl diplomdan biter bite aspiratura sırası yupupur onu şöyle biter bite diye hollele bite ondan institut nervata de la bite ondan senden gelen zap kafedra ondan dekan ondan projektör barı istadetin bartına ham bilince hamay bu katılımı Ulahan Üniversitet'e onda elektriyorlar, falan bolarlar. Onun için her şey dağıttığında nostalji kurduk. Hana kelimemle. Anam bandık verilneçiler dağıttıktan tuğaktan ben kiyen tuttum. Anlık işte makta, şey düğüyle, kıtat ve cimahıtime. Anlık avgız bitim yine. Kıcaz şavgati. Makta. Anlık, sıkı bir higini kıtta, yar sitiminlüğü kolbanır.
Гаврил Спиридонович Догоро, Саха Транснефтегаз главный инженера, Саха Республикатын народный депутата Павел Валерьевич Ксенофонтов. Ойур Байбал. Өтөкүннен ихлер. Айстебет Павел. Мактал. Бир додулактырбын көрөмүн үйрен ага олоробун. Топпар муньяктырбын бартын токтотомун казбидилерин көрө олоробун. Онна бастан туран хургулуктарга мактаныкмын барабын. Олос үшүгүддик эхе жылы төрөбү күнүн белетебиккет оголор үшө батыгылатылар эхе жыл ханата мехнавар олох үскү берди булак элер оголор көрөн. Бастан туран мен бәймер апыттым бул бакка бәйм аймактары матырыттан ягадыслар кепин барабын Гаврил Спиридонович. Мен доғырары ботақпын, мен бүйретнеме аймақпын. Гаврил Спиридонович. Аға матыттан, оны біргі түрәбет әжиддәқ, обайы матыттары аттырыттан. Кеге бұл барын асырда хайсар олықтақтыра меқі хүрия жуыттыра. Әхе жылы білер бұлықтақын әғарділі әденлер үліхін бұл қораққа хайсарғы олырыр, хақа жонуттан әме әғарды үгдеқпін бағарабын, келер аттырыттан. Үсігінен манна Жокутаттары көрбедім. Хоқтар болақ өліхін үлтімен асыттары медиақпын барабын. Жокутаттар әйін шөдік білелілер. Бігі әхе жылығытта бұл сайыңғыттан хағалан, отуйыттан хағалан итағал хүбетін терейді біт. Гаврил Спиридонович манна мияқа улахан сүбәхет мен өтіктір кехім. Онна бұл бігі Хақа жона болар бұдың бұхыдыттан үрет ара арақсыбаппатын көрдік, бәйбәйтіне дәрбітін көрдік ден, итағат біт терақтақ болын ден бұл Гаврил Спиридонович шөбетінен аматынан итағат хөбет үші баты көрілен әрер. Аны Гаврил Спиридонович біхеқа үтік сүбәға бар, итағат сүбетін үтік сүбәтігер. Онына хыджаран кені үләті бұл барын кәпсәбетін көрдік таңариянстыва қайысқатын үшөдік сырдатар, кәпсир, Кені қайысқатын үйір, үтчаттар, кыргыттар, олаттар, бағылар. Онан Гаврил Спиридонович наукағара бұл баққа хақа жоно ис тұруға бөғіп болаларығар ұлақан үләнік дәхәдер. Онтан бұл Анатолий Николаевич әппетін күрдік бүгін науқа тұға болды. Мұнияға болды. Адjar жүкті бадық бүгін болды. Хүбе бейдеске. Оны Наугауд хайдах тайденге ырыты барды. Тоғы қамсамақ көтірері, тоғы қамсамақ көтірері, онтан жа бігеге әхә жыл бұд науканы қаспыт кей олар болды. Онда бұл жақтетті қана хақайрегер бар соқны бір ұлақан университет бұд, кені өрен әчіте халы әх жарамия ұлақан тоғы болар, кені науканы қайттақ қынан ұтчаттарға кеддібіде ол терден білген ол ұтчаттар науканы халайы жаллар, науканы хилдей жаллар, науканы мияқаға жаллар. Онын әте Гаврил Спиридонович дерің білейді, онына олығы, онына жылға қайттақ бұрықтаған үшүддік әрейен қамсанығыта жеп олар. Онтон бары ден бәккеден біліғет, бұл мен оғы арап шкалатын қағаныры білен барымын амысына қайдара соғып бүді ме? Қайды маңдық шкала бары өтту деймін. Онтон қахан барамын, үйретен ең барамын, Гаврил Спиридоновичті кәпсіден бесен ең барамын, чақчы дағаны дейбетім. Форенгейт болын, сеси болын, барата әттікке әренен мұттар. Онтон бігеге бұл қан-қаннақ, тығынар жоңға ананлақ, күдішкаланы аңды дүрдінен айбадақтары өтінен бігеге күджағас бұт айбыта ден хөқтірер дағаны, онына кент бихи хакаларга кент туттарга олох тух болар. Тууху болар дия катирак болар дия кахат. Онан төһөдөганы тыйсыргара олар бутуннен андай дуга биллер жоннору итен тахары бихи дойдубут жомму тергебит көмө болан терек болан. Онан бары астынабыт. Онтон же эхэ жылга тиекка. Кыра хырттаккана, ого хырттаккана эхэ жылден олох үйрүлэх. Мен колору билеген улатан барамын. Бәйін баттаған мақайда кінамын, эхэ жылы икітті бісіп біттен олақ кечіккен тұттымын. Оғы хырттаққан эхэ жылы ырақ олар күндігеті, ырақ әджар күндігеті бірген кенеме атты бар бары, онда чуғаға, онда кенеге алты эхэ жар бұттан олақ кечіккен тұттымын. Онын біхеге
Hakalar çaktığına takana ehecil bütün kent tutuqtaqpıt, ehecil bütün tarqatıqtaqpıt. Onna Diyet Moroz diyen ehecil gıcık birinyaqtaqpıt tehniyor. Kemek elle, ölühün bihi küske min o hartaqpına ehecil barata, ondan ehecil kıha barata, onna sanasıl barata. Oğul. Ол нугу туту хаммут биһиги халгы сайынырыппыт ден хайдар эрне ханыбыт. Онна бу үһө бил олохтоохтар дааны өйөктөрө деханыбыт. Сөп онна бу манна билин Никита Девич олар эде. Мен Никита Девич кеме мактаныкпын барбын. Онна бу хургу Никита Девич хургулук Филиппов Лазар Степанович эми хургулук. Кене бастыкы промышленный хакахерен промышленный хам бастыкы министрі болар, Лазар Степанович Филиппов. Онна хакахера амбастан гастаханыгар улахан тугу үленің үппіт, онна бастықы кейі болар. Никита Девич оны білер, оны хургулук болара мегін қайдары қайыр. Оны білен барам бұны әме олық астың мұтымағай, тоғыда қанымен бәмеме газ көлелейбін, газификациядан әме жарығырауын. Онын қайдары бұл хургулуктан тардылдан төрөтімеме хыджарытта әме қайдары әме қайыбына. Жылға қанден бары бит кихи билбетінен дағаны хем бір кене қайдары гынан сиддері бит, онына кихи олығыр қайысқатын ұян кәрден берері бит, ұян билбеккене. Бұнтан Никита Девич история бихіне өреппіте мен олақ көрдің кене-кенегелерін ағабын, кененіме дықтыбын ағай, онын бұл кемінен түгенінен туғанамын, кенеқеме мақталбын тедекпін барабын. Онтан Гаврил Спиридонович бір әме тоқтақ, улахан қайысқалақ, хұры айтчыры бұл батақ кене тылы метер кейме. Тылы метер онына сақалы терминдерге ме улахан әмір өләддәқ. Бу хака термининен кырдык жарыгырар боламмын, жона хергени кытта алтыхар боламмын, габрыс бuna кет ие жибутум. Онны кенегетим яха уласыбыта, ол кенегетин уласыгыл бутум. Оны тендерөктәкпин, тендерелик бин. Кырдык хорвар биддеметариян көрөбүн, өлүн тендерелик бин. Хакатыла хайдыктак, хакатыла хайдырыгар хаңа терминнер киректактыр. Оларен ол тел хаңа терминнер кирелдиргер хакатылына жытоктактыр. Доргонуна жытоктактыр, онна кене исихин ажитох тахтар өлөһүн холору мен бу Гаврил Спиридонович үлелерин көрөн бараммын, онна кине пит этилерин терминден көрөм эми хоппутумга жик тылы исихиттен иджахаджар билехаджар эннегенан бу каяска ме улахан тохта үлелерде Гаврил Спиридонович бу барын эметилди бүтүн курдугун мен эмете хырдына хардым кас бидди каяскага тарихдакына кине хим бир үлелек болар. Онна кихи соғырыден ол үлетін кенеге гынан хурибут, үле гынан тахарбут болар. Олары бихеге хорықтар хаңарабут гынан баран эпикеділі кенеге гынан тахарбаппыд. Онтан Гаврил Спиридонович барытын үшеу бадық сағалан, барытын ырытан календар оңырон, кенеге тахаран, үмі оңырон, барытын тарғатан үшеу бадық өйдетер гына. Олық наука түрден керен қаз бидді кехеға тиерен күдді оңыран хер. Онын мен соғабын, онына мақтанабын, Гаврил Спиридонович. Ағуын састен чақчы ұды қас, онына бұл ән олығын бихеқа көрітін қолы бұр, ән бихеқа хол бұтын ұян бер, кәрден бер, бихеге ұтчаттар, ән барын тұқары сөпті қолыты боламыд, бұл бәймі дөйді бұтығар туғаны, онына кәрәні, онына хырдығы тарғата хәчек біттен мен әйеқа мақталбын теддекпін барам. Онна итагал хүбәтин атыттан, дондуруттан эме эйеха ыдыктабылы, онна макталы. Онна бир дөйдул акбар өсөдөгөл кенени хер хаңа хылынан, онна эхэ жыл бутын бихи уруйдуаққа. Мактал. Да, Павел Валерьевич, Владимир Байпал, мактал, олушу этигеттин, бейендан хорогон өйдегі қолыры үттін ханаттың мен терминология мен биология терминlerin türcesini aldık bu tabii. Onu da emekli şöyle termin. Tabi böyle iş ballarını bu politikayı bu batak. Şimdi baraktan toğuşçu haydiler. Bir de algılışta bilgin. Bir de kendi olsa bir de algı hamsane. Onun için hakan jona mantanya
İtalya bu vakti diye. Bunun içinde birinci ne diyen bu bilgin altta kaç kayış kalaşı İtalya. Bunların beylerin kıttı vakti bu bak. Hatta bu paybaları iş ballarını bu İtalya bana öğrettiler diye. Bir hime desteklet hayırlar diye. Okuldan bana bir yıl bir bu vakti. Hakabut Norvata hayırın tuhu var. Tuhumlu ettiğinden kurtu ettiğinden canetine bari bir bolar bu tuhu var. Bir tane İtalya. Onun bu cihar bu vakti. Onun tuş bahar sahinlerin diyor. Tekelin bu kim hep ediyor kelin koşuyor onlar. Diyor. Onun tagariyaslı diyor tuppat, geliş veren diyor tuppat, kimi kandakop diyor diyor tuppat, kim liyane diyor bu da kendileri tuppat. Barlan sevmez. Antara her şey. Vaziyeti illa. Antara tabi tabiler epeti şey yapıyor. Eno işe menüş, eno kuhan menüş ve menüş. Onun da teknoloji. Waktunya keşkillah politi, itu baran istian azgunja. Banda min, atau kini kita butuh era seperti bir şey hidayah era. Ya, makta. Әйеха вақта. Салгы барабыт. Гаврил Спиридонович әһәҗел же кергенин сырдатар боллакка маннык. Кини кергене Зоя Дмитриевна Саха Республикатын үерагаритин туйгуна, педагогическая үлебетерәне, учуталлара, пенсия тахсыр дери Саха Государственный университетин педагогической факультетыгар старший преподавательнен үлеләбите, Уола Владимир Гаврилович Саха Республикатын транспорга министерстветигер юристыр, Кыха Марианна Гавриловна педагогическая наука кандидата Калининград корок колорор. Әһәҗел Максим Ганя Вова ден үс ол сеннәх. Билигин Ирак Калининград кораттан Марианна Гавриловна ыппыт әгәрдә видетін көрөк кайын. Дорогой дедушка, поздравляю тебя с юбилеем. Желаю счастья, здоровья, долгих лет жизни. Приезжай к нам, мы тебя ждем. Күнді ағабыттын, әхәбіттін, үте маны күңінен ағарделейбіт. Ән әдәрді әяғыз дұғағынан, бұлғырибат саяға санағынан, соргулақ сүбәғанен үте холубур болағын. Бағарабыт әяға чеген чепдік дұробиянны, тоқ бар кәрәнні, үтіөнні, барбытыгар өссө дұғыннық өйөбіл тирәқ бола сырыт. Кен тұттабыт, уанна таптыбыт. Күнді әбін, ебілейінің ардалейбін, бағарабын әйеға, ұғын сылларға, дұробяны, жылу, үтөөнү, менегейін күскі таптыбын. Ағам қоғануттан бұхатарды. Ән күңгін мен сербін, әйгін тула мен әлістене көтөбін. Әрбие кынатым сылай баққа, ән күлімнүр мүсөңгін көрөрі. Ән сояр сыла аскар сылымнары, әрек кестүгенлері біләқтетәрі. Әрейі бұруyu умнумда деммін, әйгін тула мен әргие сүйребін. Әпәңнес тұрыққа кейірбәкке, ән қарғаңдалыттан сүтімәрі, әлік өтөді, әр бірді әдеттері, әяғас мечәрі де көрәрі. Мақта. Олус үчүгей истиң әгәрдәне көрдүбүт. Салгы баран хебит. Дорогие участники нашего сегодняшнего мероприятия, слово предоставляем нашему гостю из города Пермь, другу Гаврила Спиридоновича, лидеру моржового движения города Перми, педагогу Александру Сергеевичу Куляпину. Александр Сергеевич внесен в Книгу рекордов Гиннесса за участие в международном эстафетном заплыве через Берингов пролив. Пожалуйста, Александр Сергеевич, нас слышно? Да. А вы меня слышите? Да, все очень хорошо слышно. Хорошо. О, Гаврил Спиридонович, как я рад вас видеть. Здравия и всех ваших коллег, друзей. Мы тут недавно переписывались с Евгенией Марковской из Петрозаводска. Она тоже должна была вам послать поздравления.
А мы, в свою очередь, вот вчера проводили как раз соревнования, они у нас совпали. У нас наконец-то пришел мороз. И у нас соревнование одно называется «Полярная звезда», второе «Ледяная звезда». Поэтому мы вам шлем эти звезды, чтобы вы были как бы дважды героем, чтобы вам поставили памятник при жизни. Но я очень рад, Гавриил Спиридонович, что вы хотите прожить, наверное, 125 лет. Знаете почему? Потому что только что праздновали 80-летие тоже нашему куратору, командиру моряков, и ему тоже 80 лет. Ну и так как бы, он говорит, вот когда меня спросили, как по твоему возрасту, он говорит, я хочу прожить 125 лет. Ну я думаю, вот пожелаю Гавриилу Спиридоновичу достичь такой же планки. Гавриил Спиридонович, вот я вот эту книжку, видите, она у меня настольная, она у меня всегда со мной. И я только что вот давал урок и детям рассказывал о вас. Говорил им, что холод, с ним нужно дружить, но в то же время беречь. И этому помогает ваш биологический, причем повседневный термометр, который имеет большой секрет. Секрет – это 4 градуса. Значит, в сторону холода или в сторону тепла. И когда у наши синоптики пишут там, что вот будет такая-то погода, температура, я их всегда поправляю. Я им пишу, посмотрите шкалу Угарова. Пока еще только мороз. Вот когда будет лютый мороз, вот это мороз. То есть уникальный, конечно, термометр ваш. И самое главное, как вы смогли подобрать вот эти значения стужи, лютого мороза, крепкого мороза и так далее. И самое главное, тема гипобиоза, она очень важна. И ваш термометр сопровождал все путешествие, когда мы плыли от Чукотки до Аляски. И вы знаете, что вот это состояние охлаждения, переохлаждения испытывает человек, и к нему нужно быть готовым. То есть вот чтобы в нашей голове это было. И вот я, значит, знакомлюсь с вами на этом корабле, мы с вами беседуем все дни, обсуждаем эту тему, вы нам читали лекции. В общем, Бог его знает, что мы только вот с вами не обсудили. Но самое главное, что мне очень приятно, что вы работаете в вашей Академии наук, в вашем университете. И вот я сейчас послушал, что вы обучали практически всех в разных вузах даже. И то, что мой родственник, брат моего деда, работал у вас в свое время, возглавлял ваш президиум Академии наук, Всеволод Петрович Дадыкин, и вы... Да, и вы в своих трудах его, и самое главное, что вы знали. И вот все это нас связывает с вами. Я практически, знаете, уже так привык, вы как будто там мой деда. Там двоюродный, например. Троюродный. Вот, Гавриил Спиридонович. Поэтому я всем знакомым, всем учителям, вот вчера как раз, когда все мы построились перед соревнованием, значит, полярная звезда, она светит на нами, она, вы знаете, что скоро Рождество, а вы у нас Дед Мороз. И я, значит, от своего имени, значит, всем рассказал еще раз моржам, которые собрались у нас в Перми на эти соревнования. А «Ледяная звезда» — это у нас кубок краевой газеты. Они тоже учредили, и вот уже 6-й кубок мы, значит, проводили. А полярная звезда уже 3-й раз. И поэтому вот эта традиция, она всегда начинается, что я рассказываю о вас, о вашей научной деятельности, о гипобиозе, чтобы каждый морж понимал, что холод – это все-таки не игрушка, это опасность. И эта книжка, она вот моя настольная, я всегда к ней обращаюсь.
перед тем, как идти на соревнования, еще лишний раз прочитывают. Так что говорил Спиридонович, я крепко жму вам руку, душевно вас обнимаю, сердечно, прямо вот я детей учу, чтобы они от души, от сердца все делали. Вот вы такой человек и есть, что вы всю жизнь трудитесь от души, от сердца, и все это чувствовали на корабле, и вот мы до сих пор все, когда, может, там где-то переписываем, встречаемся, собираемся, с Сашей Брылиным мы все время переписываемся, и с кем я бы, значит, имею вот такой тесный контакт, разрешите от всего сообщества нашего, от Ассоциации холодового плавания России, от нашей федерации, в общем, всех, кого я знаю, поздравить вас с таким хорошим юбилеем. Для вас это не преграда. Вы как раз пример того, что не надо никаких вот этих особых ограничений. Там 65 лет, что-то нам там придумывают, это самое. Мы не можем изолироваться. Почему? Потому что есть Гавриил Спиридонович, который знает секреты сохранения здоровья. И действительно, если так говорить, согласно и ваших научных данных, что противостояние любым пандемиям, любым инфекциям, а вирусы, они тоже, с одной стороны, наши друзья, но иногда ведут себя неправильно, как вот этот ковид там или еще. Но закаливание, дальше, занятия физкультурой и спортом, прогулки на свежем воздухе и, естественно, хорошее питание, сбалансированное, оно это вот как раз три белых коня, три этих главные правила, которые могут нам помочь противостоять вот этому влиянию микроорганизмов. Но так как вы же не простой ученый, вы же именно биолог, вы возглавляли кафедру и знаете все науки биологические практически. И очень много у вас практики, лекций и так далее, и так далее. И самое главное, что еще фантазии, книжки ваши написаны. И все это я храню, все пожелания пишу, там под Новый год вы мне все это присылаете, и я с удовольствием всем желаю что-нибудь загадать. И тогда заветы Гавриила Спиридоновича выполнить. Да. Вот. Как мое время? Да. Хорошо. Спасибо вам, Александр Сергеевич. Очень рад вас видеть. Так, как хорошо мы проводили там, на корабле. Ишь-тыш. Да. Это вот... Да, да. Ага. Самое Так, главное, там что... сколько? Так, из 17 стран 67, да, пловцов экстремалов там собрались. И как вот это создался такой коллектив, все мы друг друга понимали тогда, и это все были такие прекрасные люди. Вообще-то моржи – это особая порода людей. Так, ну, например, вот Александр Сергеевич, да, настоящий русский аристократ. Он очень душевный, очень интеллигентный, начитанный, разбирается вот это и по биологии. Вот не зря его вот этот как родственник, да, да. Ну, я точно не могу сказать, поэтому могу сказать только родственник, да. Вот это Виктор Федорович Дадыкин, да, который вот обосновал у нас Академию наук, Якутской Федерации Высшего отделения Академии наук. Так. Вот он мне это материалы по своему родственнику, да, и я это передал руководству Академии наук. Так, я вот кроме того, я благодарен Александру Сергеевичу за то, что он впервые вот так сформулировал, да, что вода при температуре ниже плюс 4 градуса Цельсия – это ледяная вода, так? А выше плюс 4 градуса – это холодная вода, так? А ниже ледяная. Это ледяная. Я теперь вот... Ледяная, да. Так. И вот эта так, вода ледяная очень вредно отражается на здоровье людей.
И вот во время плавания около Аляски, когда температура была плюс 3 градуса, представители вот эти, откуда были-то? Южные, южане. Южной Африки, Яш и Аргентина. Они отказались плавать, потому что слишком холодно. Это ледяная вода. И что поделаешь, и наши пошли. В том числе Александр Сергеевич и якутские пловцы. Понимаете, да? Так, ага. Вот. Ну, я очень рад вас видеть. Так, очень мне повезло, что имею такого друга. Мы всегда на связи, переписываемся, делимся новостями. Я вам желаю, да, крепкого здоровья, так, успехов. Вы еще трудитесь, да, он патриот, воспитывает патриотов детей, так, на примере своих вот этих славных предков, да, родителей и вот предков, которые участвовали в войнах, в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, да, и вот в гражданской войне и так далее, были вот этот Советский Союз, так, вот на их примере он воспитывает вот молодежь, так. Кроме того, он является неоднократным чемпионом по плаванию в холодной воде. Так, это и Россия, международных соревнований он участвовал в лауреатах. Ну, здоровья вам, успехов, обнимаю. Спасибо большое. Спасибо, Махтал. Куяр сетиминдеңі бейіні кытта салғы сибәске тақсар Гавриил Спиридонович үйренәтчіті Саха государственный университетін биолого-географической факультетін выпускнига, Билигин арктической государственной агротехнологической университет ректорын әбәйінен толырачу Константин Константинович Кривошапкин. Константин Константинович истағатто. Убастыр, күнді, учуталбын, профессор бытын, ботаника кафедратын севидистейін, беге коллега бытын, наставник бытын, Гавриил Спиридонович Угаровы, убилюйдах күнгінен ититик истейник әғірділербін көңілі. Уважаемого, дорогого учителя, профессора, заведующего кафедрой ботаники, наставника, коллегу, профессора Гавриила Спиридоновича Угарова я поздравляю от всей души с его юбилеем. Гавриил Спиридонович был замечательным преподавателем, профессором на кафедре ботаники и много лет заведовал кафедрой ботаники, где мы проходили обучение в биолого-географическом факультете. Он вел такие курсы, как гистология, цитология и применял инновационную методику обучения, оказывается. Мы моделировали, трехмерное моделирование клетки делали из пластилина. Мы рисовали клетку, вакуоли, цитоплазму, ядро и так далее, причем это делали своими руками, и это все запомнилось на всю жизнь. Спасибо вам, Гавриил Спиридонович, за вашу инновационную методику обучения. Потом, когда был Гавриил Спиридонович заведующим кафедрой ботаники, он принял меня на работу. Сначала стажером-исследователем. И после этого я поступил в аспирантуру, благодаря Гавриилу Спиридоновичу, в аспирантуру Ботанического института Санкт-Петербурга. И был еще заведующим гербарием, старшим преподавателем, доцентом. И в свое время наша кафедра была одна из самых лучших кафедр, потому что здесь работали Гавриил Спиридонович, Петр Алексеевич Тимофеев, Муза Николаевна Мординова, Любовь Иннокентьевна Босикова, Надежда Ивановна Борисова, Велюра Егоровна Кардашевская. Люди, которые являются профессионалами своего дела и ботаниками в прямом и непрямом смысле. Поэтому мы говорим, мы ботаники, мы любим труд, мы любим знания, мы любим науку. Гавриил Спиридонович долгое время работал у нас профессором-исследователем и является основателем нового направления в науке, как протокриобиология. И мы, будучи еще студентами, обучались на его учебниках
по влиянию холода на организм животных и растений. Я очень хорошо помню, как Гаврил Спиридонович проводил эксперименты на растениях, на березовых листьях. И последняя его монография «Гипобиология» как раз и посвящена итогам деятельности Гаврила Спиридоновича по исследованию влияния низких отрицательных температур на организм живых растений и животных. И это направление стало основой для получения очень интересного результата в виде температурной шкалы Угарова, который запатентован в Германии и является, на мой взгляд, биологически самым обоснованной шкалой, температурной шкалой, который помогает нам выращивать растения. Ведь в этой шкале имеются определенные цвета температуры, где видно, что растение хорошо себя чувствует, растение плохо себя чувствует, или же замерзает, или же умирает от жары. И Гаврил Спиридонович является замечательным писателем-фантастом. И один из таких писателей, который в свое время, вот в 80-х, 90-х годах издал очень много книг фантастических объектах, об инопланетянинах и так далее, и так далее. Мы в свое время зачитывались вот этими книгами на якутском языке. А потом Гаврил Спиридонович еще является автором очень интересного, обоснованного, ну, скажем так, мотива, новогоднего мотива в якутском стиле, потому что он является якутским Дедом Морозом Эгедил. Причем это не просто так взял и стал Эгедил, а он это научно все обосновал и все сделал уже в печати, начиная о жизни Эгедил и заканчивая там дочкой Снегурочкой, внучкой Снегурочкой и так далее, и так далее. И вот эта сказка, которая была сделана для детей сначала, и я помню, как Гаврил Спиридонович нам рассказывал, потом стала его детищем, его вдохновением. И вот это Гаврил Спиридонович, его связь с космосом, его связь с природой дал такой продукт, как Эгедил, и якутский Дед Мороз, и якутский Новый год. Вот, понимаете, мало таких энтузиастов, мало таких творческих людей, которые вот свои исследования научные внедряют в жизнь, применяя инновационную технологию и делает добро для человека. Дорогой наш Гаврил Спиридонович, спасибо вам за все, за то, что вы у нас есть, за то, что у вас такой творческая энергия, за то, что вы замечательный преподаватель, наставник, профессор. Я очень рад, что в моей жизни вы были моим учителем, профессором, заведующим кафедрой. И желаю вам крепкого, как якутский алмаз, здоровья, успехов, семейного счастья и процветания, и новых открытий. Спасибо, Гаврил Спиридонович. Да, Константин Константинович, спасибо большое. На Аллаханных махтанования отдар. Он это кафедра, факультет, университет, там кем-то какие-то были. Тады кафедра башты уверенности, бартынча интерьерден, бартын амет тетүгет уверенде. Полин балланам тетүгүн уверенде. Аны разу битерятын кытташвeren турадием болбута. Онтон баллана туахан кафедра халдырдык. Аспирантуратın biterkite, konuşkabite, dekanologiya diyen bu hakalarga bir baştakında dekanolog. Muhtarı verir. Kandaşkaya konuşkabite, ondan bolan jeti halayar ula varan biyaha dekanlabuta, ondan projektadabuta, ondan je bu tuakka, ana bu tuakka battı. Bu yavaşka, bilgin Arkeolojik Üniversitesi boladı, Teknolojik Üniversitesi. Onda projektlerden bilgin уже reaktör bolanlar. Onu da reaktör günallara bu denerim. Bilgin griyondan olarak onun bana da bu manlık kihini geçit pataklarına hatırım. Çok da tavalar tavalna. Yönük tu offsetli buga. Na intelligent ne na bilgiler. Boşuna kim tuttu bu manuel nasıllar yaptı. Boşuna bu bir kafedre buteriyerim mitte barı bu halülah hiçbir. Hadi ya hadi وقت هی بیشتر وقت یکانر بود
projektler bir yine bu bir kafedresi dağıtıyor. Yani bir yine reaktör dağıtıyor. İki reaktör bunlar hatırlıyor. Bir kafedresi. Patay kafedresi bu şey. Bana beni veren aşçıları. Bir kullanmışları. Ondan Konstantinovич, ona надо конумна Аллах'ın привет, ne bir kafedresi bu kısmı. İleri bu müstakil bir hayır verir. Daha çok paralar. Dedi kullanımlar bir. Kaptan. Cemiye kafedresi böyle. Maqtav, tiredem. Bu. Zaten men bu stan tağıstım, unyaqqa sürdüm. Сеп, мақтал. Салгы Чокускай коратыкытта Сибяска тақсыбыт әме. Гаврил Спиридоновы әғардалир социология билимин доктора. Гаврил Спиридоновы кытта 1907 сыллағы полюс холода экспедиция чилиене. Якутянин года 2019, профессор года 2019, бүтін Россиятағы профессорское общество билините, общественный деятель Ульяна Алексеевна Винокурова. Пожалуйста. Ульяна Алексеевна, истағындо. Технический причиненнен тақсан барда бұғылақ, өссі қолбан оқпыт. Салғы күнді доғыттор, куяр сетімінніңі бігіні истекері сіргеғали олырыр бар жаммут Гаврил Спиридонович. Эхиханан бүгүнгү кере күнү ылбага ирыаннан кергетер Нюргустана Бугулова. Пожалуйста, Ирыстехай. Вот да, я сейчас скажу, у меня сейчас ВКС начинается. Да, Гаврил Спиридонович, очень приятно с вами пообщаться, да, поздравить. Я просто, у меня на 2 часа я сдвинул 2 важных совещания, да, и Гаврил Спиридонович, здоровый болуң, жоллақ болуң, Сибяска химбир таққатор, минне бірім бар, надо было атабатсако хориятор, химбир епеттеғам, Курук көрәбін, кешөй батық ханы главный здоровье. Тауына бейхені бар өтін өрді тұр. Мен мұндақтан тағыстым, әд барылы кетігер үшөй байының. Бағарам. Келін ер саған жылына. Нюргустана Бугулова ырытын істе қайың салғы.
сүйчүгей нарын-ырыны хиттибит, онтон билигин Жукускай кураттан сибәске тахсар, барада сөбілән интерьерген ағар журфик сурналбыт главный редактора, тахаратчыта, Сах Республикатын культуратын ütүеле олехете, Жукускай курат полициятын общественный тюмсютин председателя, общественный деятель Гаврил Спиридонович племянницата Яна Иннокентьевна Угарова. Үтө күнүнен күндү бир дойдулактарым. Наверное, я имею все это право так сказать, потому что агам юхебүлү, отон бем куратан тиртех боламын бахнайды хаңарым дейді. Я вот на самом деле не так давно, наверное, была несколько лет назад была в Верхневилюйском Улусе в связи с выборами. Я была доверенным лицом Егора Афанасьевича Борисова. И вот очень приятно мне было видеть Никиту Деевича Архипова, который вот сейчас я его не вижу, да, но передавать ему большой привет, потому что он меня сопровождал. И очень приятно было, что вот верхневилюйские мои земляки так хорошо меня встречали. Это было очень приятно. Я там была, на самом деле, всего 3 раза, но каждый из вот тех разов, которые я там была, оставили большой-большой след. Вообще, как бы я очень люблю Верхневилюйский район. Вообще считаю, что очень много мне дано именно от Верхневилюйского района. Это такое как бы лирическое отступление. Сегодня день рождения Гаврила Спиридоновича Угарова, про которого сегодня много хорошего сказали. Ну вот для вас он как бы большой ученый, писатель, там, профессор, изобретатель и все такое прочее. А для меня это мой любимый дядя, который держал меня на коленях, когда я только родилась, да, которого я знаю с самого раннего детства. Вот. Я хочу сегодня, как бы пользуясь случаем, сказать такую вещь, что Гаврил Спиридонович, мой дядя Ганя, сыграл большую роль в моей вообще жизни, в моей судьбе, потому что как-то вот, ну, мне, наверное, повезло, он как-то много внимания мне уделял. Я была первой внучкой, первой племянницей, там, первой дочкой у своих родителей. Вот. И он находил время со мной общаться, возиться, делать мне подарки. Например, он мне подарил там черепашку, попугая, да. Вот. И я была у него в гостях, да, и все время поражалась тому, какой он разносторонний. И я хочу сказать, что очень по тем временам советским, когда много что было запрещено, у него очень много было интересного дома, такие интересные книги, пластинки. И вот в детстве я думала, вот я хочу быть похожей на своего дядю Ганю. И чему я до сих пор, конечно, не устаю поражаться, это тому, какой он разносторонний. Ну, вот сегодня об этом говорилось, да, но вообще, это, вот на мой взгляд, я сейчас не побоюсь просто такого сравнения, я хочу сказать, что это как Леонардо да Винчи наших дней, нашего народа, да, в плане того, что вот нет, наверное, направления, в котором бы он, если он начинает чем-то заниматься, он делает это очень хорошо. Вот, и за это я просто поражаюсь и восхищаюсь своим дядей. И сейчас, как бы, пользуясь случаем, тоже хочу сказать, что завтра на платформе Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия как бы я буду ведущей прямого эфира с Гаврилом Спиридоновичем. Вот, и приглашаю вас завтра в 7 часов вечера на ту площадку. Вот, она будет немножко другая, там я буду задавать вопросы, он будет отвечать. Вот, я думаю, что это всем будет очень интересно, тоже на платформе Zoom. И хочу вам сказать большое спасибо, да, организаторам вот сегодняшнего прямого эфира, потому что я думаю, что всем, кто сегодня был участником, если это будет в записи, кто еще посмотрит, очень много нового узнают про Гаврила Спиридоновича, про то, что он сделал, да, какой он вклад вообще большой внес. Спасибо вам большое. Большой привет моим землякам из Верхневилюйского Улуса. И с наступающим всех Новым годом. Здоровья и счастья. Яна Иннокентьевна барға мақтал. Бұл тәрәхіммет YouTube каналығар запискаме тақсар. Салғы Жукускай коратықытта Сибәске тақсабыт. Гаврил Спиридоновға ғардалир социология білімін доктора.
Гаврил Спиридонович кытта сыллағы полюс холода экспедиция члене, Якутянин года 2019, профессор года 2019, бүтін Россиятағы профессорское общество белените, общественный деятель Ульяна Алексеевна Винокурова. Пожалуйста, истебет. Гаврил Спиридонович, все его ближайшие родственники, друзья, коллеги, соратники, вдохновленные его трудами и идеями воспитанники, всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. И Эгеджила, как он очень хорошо приурочил свой юбилейное мероприятие, так и хочется, чтобы получить от него талисман на 21 год, такой трудный год мы переживаем и так далее. В общем, здорово, что это полностью совпадает дата с его личностью и с его общественной ролью. Прежде всего, я хотела бы отметить, что вообще Верхняя Вилюйсия – это уникальное сообщество. Такого креативного, такого своеобразного, свободного интеллектуального сообщества, мне кажется, среди наших 35 улусов нет, кроме как Верхневилюйском. И вот, пожалуйста, прямое свидетельство сам профессор Угаров. Сегодня я разговаривала с Григорием Томским, он звонил и сказал, что есть 3 основных вклада якутского народа в мировую цивилизацию, и самый главный вклад – это тенгрианство. И вот, пожалуйста, наш Гаврил Спиридонович этим занялся со всей серьезностью и интеллектуальной одаренностью, и получается, что это направление, взращиваемое несколькими группами ученых с разных позиций, это действительно имеет очень большое, видимо, перспективы. И прежде всего я здесь хотела бы отметить, что вот этот юбилей Гаврила Спиридоновича, как одного из основателей одного из течений тенгрианства, вдохновляет вот этой масштабным поклонением, признанием, восхищением и благодарностью как одному из интеллектуальных лидеров народа Саха. Ведь совсем недавно, допустим, один из тоже даже глобальных, я бы сказала, масштабных идеологов тенгрианства Николай Абаев закончил свой земной путь, и все мы были очень огорчены, что этот земной путь был завершен таким не очень лучшим образом. А вот мы, якуты, я бы здесь с гордостью хочу сказать, сегодня вот восхищаемся, поклоняемся нашему Гаврилу Спиридоновичу, тоже из основателей тенгрианства. Мне кажется, этот факт дает нам возможность гордиться нашей солидарностью, нашей интеллектуальной заботой о своих умных ведущих лидерах. Далее я хотела бы сказать, что у нас Угаров – это человек из будущего. Из будущего. И его идеи приходят в жизнь нашу, становятся ощутимой реальностью спустя длительное время. Вот, допустим, один из этих... Вообще надо сказать, что ботаника – это вообще тоже наука будущего. Вот попробуйте положить там какое-то семя, когда это семя вырастет, допустим, в кедр. То есть ботаника закладывает будущее. Видимо, вот эта особенность этой науки, конечно, в итоге отражается на всем его интеллектуальном и творческом пути. Недавно я общалась с Гаврилом Спиридоновичем по поводу подготовки книги о Антонине Николаевне Петровой, тоже доктора биологических наук, и он написал очень хорошее воспоминание о нем, и я еще раз убедилась в том, что хотя мы сейчас и работаем онлайн, как-то очень удаленно друг от друга, но тем не менее еще раз хочется напомнить, что лучшие интеллектуальные силы рождаются при непосредственном общении.
есть и результаты, что 85% нобелевских лауреатов – это выходцы из лаборатории нобелевских лауреатов. Поэтому вот вклад нашего профессора Угарова – это вклад явно очень перспективный, и только что нам это показал Константин Константинович Кривошапкин. Я думаю, таких будет множество. Поэтому личность Гаврила Угарова будет клонироваться, тиражироваться, я думаю, еще очень долгое время. Я хочу отметить только 3 вещи. Во-первых, характеристики его, как я бы сказала, как психолог. Во-первых, это верность большой науке. Это верность большой науке. Вот сегодня вот вы обо мне сказали, что я его знаю с 1977 года, и вот это наша книжка «Аймакон. Полюс холода». Вот если бы он, 40-летний молодой человек, не организовал бы комсомольскую, можно сказать, молодежную бригаду исследователей, тогда еще лаборантов, нас таких молодых, может быть, и понятие полюс холода тогда бы еще не сработало бы и не заложилось бы, а сейчас это, как вы видите, основной бренд нашей республики. Вот он тогда вот еще в то время он это видел, именно эту перспективность, и те, кто принимал участие в той экспедиции, они все стали замечательными исследователями и гражданами нашей Якутии. Вот он начал эту книгу в 1977 году, а сейчас мы видим, вот, пожалуйста, тоже книга под его редакцией «Якутский холод», 19-й год. Вот так он работает, не покладая рук, продолжая все, что он начал и ведет по всей своей жизни в самых различных ипостасях. Вот, допустим, в науке это большое исследование, в творчестве это эгидил, общественной позиции, еще другие параметры. Второе, его характеристика, я хотела бы отметить, это обращенность к молодежи. Вот как я уже сказала, уже в 1977 году, сам еще молодой, тем не менее, именно с молодыми занялся. И так всю жизнь. И это будет продолжаться, я думаю, до тех пор, пока, как говорится, бьется сердце профессора. И третье – это одухотворенность личности. Вчера он меня отправил песню. Я даже не поверила, что это его сочинение, но я вижу, что никто по-другому сочинять не может. Это его творческий стиль. С одной стороны интеллектуальный, с другой стороны образный, а с третьей стороны именно всей своей совокупностью этих образов, отражающей именно сегодняшность, настоящий момент. Таким образом, наш Угаров, профессор Угаров, это та личность, перед которой мы все должны выразить свою благодарность. Благодарность за интеллект, благодарность за пламенное сердце, благодарность за верность профессии и взращивание интеллектуальной элиты, духовной элиты нашего народа Саха. И это пассионарная личность. Пассионарная, не только исполняющая свои профессиональные, общественные, социальные, отцовские функции. Это отец для многих и многих. Поэтому я благодарю, Гаврил Спиридонович, что вы достойно исполняете свою земную миссию, и полагаю, что эта миссия с каждым возрастом приобретает новые грани. И с наступлением достойного возраста у вас откроется еще более неожиданно прекрасные, неожиданно высокие и зовущие всех нас последовать за вами идеи, проекты, ценности и вдохновения. Благодарю вас за то, что вы рядом с нами. Давайте сделайте так, чтобы наши шаги бежали рядом
еще долго-долго и сверкали они блестящими вашими идеями. Спасибо. Спасибо большое, Ульяна Алексеевна. Бүгүнкү терехини YouTube каналынан. Спасибо. Бүгүнкү терехини YouTube канал bu эфириннен олус элбах огаймак көрөн олорор, үйренәтчилер. Онон билигин улханнын кралын күтүләх, саргылах саңажыл алыптақ салгынын тердер, керага сырдыкка итагатер, эрели өскетер, биһиги бэбит мороспот, эхе жыл эгардетін истек кайын. Ehecil istebet istando. Ece, olur kuralır orta. İşlerim bir. Olur işlerler de. İşlerler ere. Epet kıyın sanarbattar. YouTube kanal online. İşte bu vakti haftar. Aha. Şöpçe, min oğlu barısı şeylerim de rahatlıyım. Kileri köşedikte kuru verebin. Ondan bu neyin köre olurga gelen her hanımdan işraflıktan ardelibin de tu o var bu ne diye. Bu ecuftan barı aptağı tuarı kırafta billahi ostorin marı merikete haller. Onu itimin barı lepeti ulahatlarga min aptağı ömü ardutum. Ol aptağı ömü var. Üç bahanatın suri dağıtına, ol üç bahanat diyorlar. Onu iti hebriga birliçeka, kini birliçeka, bu manlık min aptağımları atılananlar, onu kelimet atılahım, onu soruyorum. O kadar barar. Soruyu da tuğalar gene ödüyor hokta. Tuğak barıta iletten tahtır. Onun evleri yahtayakıt, bellen turadı, hamı başka kıyla iti üyerak var. Üyerak denile. Vakat üyerakandır. Onunca kıtatın üyerakıtın. Şöyle üyeretin, şöyle beş tuğda üyerenin, onu ki bahane atıyor soruyorum. Bir ayak sanna olmuş. Varım 10 milyon varım. Onun bu bilimi uçtukken biri omuk put saydan elde üyerakta, elde araşidiler, jondanlardalar. Onu bu evi oğlar, Ünenmet ulatanmet bu bilgini algı yahtağır. Üyeler gütün, ağalar gütün, olduyan, hakahirin hayınlar yahtağır. Andı dua haka bari bittiyen attık yahtağır. Onun ülenere tutum gibi. Hani dorobiyatın körünü. Bilimin o dorobiyata ulakan tutuyan dorobiyatın öskatı. Olihim ambastan.Üşveytik ahang gibi. Onun evi kapurista bakar ya, inayet, ebeğet, eğet, ağat, ağatar aşlarınüşveytik ahang. Onlar tahıcah için baktık, rahatsız olduğunda tuyum. Yörüm kötüm. Onlar üçveye bakarım. Tuhtar bu tulamır ikiyatı gel. Cihaz bu niyatı gel, ağatır, bıraktır kütüyer, ağatır, bağatı gel. Bilgi verenler oğlar kutu var. Üşüye varım. Başka o olan tuğu tek takıtı üşüye gelir. Kuhanet takıtı kuhanet gelir. İşte anyu deneydi bir daha. Kuhanın o takıtına anyu olur. Ola da kuhan para enerji geçmiş. O kinalları tadı. Ostan 3 yılının o takıtına. O olanı kinalları tadı. Öyle tadır ya. Ey sanat ettiğinin, et kan ettiğinin bıraktığının şey bu. Onu kolabur, şerkilen erturanı gittiğinde kolabur alır. Şerkilen erturanı kırıl gittim munyan, tam munyan kuhurunları, o çoğu hiç ukur yok kuti, şerkila kuhurdut da kurmutum kuruyor. Ola da hiç ula
Ekati kırdıklarına o kırdık tıktı nakın. Evet oy doğranı diyeyim ben. Kiye hayın Kur'an kendine oyur havatıgar ve kanlı havatıkına kantonları rahtan en havan uçuklar havasında. Eşketin en küllahkını ve dakhını o sana vefalmadık külen veren eynemi verdi. Eynemi öğretti. Ottan itaatına onların yemi itaat. Vahanlıkla kuhan ütüya. Onun itibarda bir attan tutulukta. Üşey bollakını şüvey, kuhan bollakını kuhan. Onun kuhan kiyden suwa, kuhan oğuden suwa. Akarı oğde huwa. Barış da kuh. Barış ve git. Bu oğlar, bu terör oğlar. Urukku bilginler, tehebik kırıhlığı, tehebik de ihtiyat olan terörler. Onun bu ki ay maksaydan her. Bunlar ama baştan bir şeyini mi kullanı bileyim diye bu ki olan dikkat akıtı şey diktorun süyan kaman. Onunla ihtiyat olan bu verenen aras ayabıt tutabıt arahı. Onun ki saydar. O saydıkta bulanı bu sanatları bu batak. Onu herke şireye cühüne bu tutta kaptına diye kıtta ular yenir. Tutsan yer. Onun yani bu yatına aratına üstaduk kırıhlı bay. Üstaduk işin vaktan yakta bolalardan ya. Onun kıtatın dağıtın körünün jollah buldum. İti minnetim bardın tutuştakıtına darova bu vakit, idah bu vakit, virahkah bu vakit, jonu tüktü jonu bu vakit, haka keşkile bu tehiri bu vakit. Onun günde olur. İtini bu ilgiden hala. İti şallah hortah bulakta. Ve şallah hortah bulakta. Her yıl belan kudduğunu tümünü. Onunla üç bahanatı soruyorum. Başka Astoriya boların kudduğu üç bahanatı soruyor. Onun ol bahanatı soruyor üleler. Kıhalım. Başka kayan da üç bahanatı soruyor. O kolabur gibi nuşçalan mali nafşına değildir. Kıtan eren bağır bu tol bağır oldular. Onda kamsamaya ileriye verenle hanan. Onunca bu şiyenlerim daha şurayı bu eder oğlar. Daha bir doldum olur. Bu şeydik verenen Irak'ta akşam bu olan Darubay, Jallah bu giden mine hacı bağırdı. Ona keler üne neler? İşte bir içerisinde bir sürü. Eyaha işe doğruna alın. Eyaha şitine alın. Eyaha yolu harbine alın. Ve nehyahar bu bakka bu bilgi taraftar getirir. Ne atıyor ve atıyor ruhlar biter mahtar getirir. Bilgi veren eşçiler getirir. Oskola var. Oskola kollektiviyer. Destat kollektiviyer. Barbargar. Üçvey Jallah şu geldi. Evi Jallah bu vakitinde bari Jallah bu vakit. Ona da. Hep onunca her yıl yaha Jallah konu var. Jallah sorgula fikri içerisinde bir ünlün. Toşko. Her yıl bağa sanağın eğerden egen maqtal boloqtun. Keler sıl çaqçı kerenere tüstedin jaң-jaħaq жалбысырыттын. Гавриил Спиридонович наукаға үлетін таханан саха литературатыгар бастакыннан фантастика жанрын келдербит суруячы боларын бары билдибит. 1906 сылтан научный фантастической кепсәннери уонна сәһәннери суруян бечәккә тахаран барбыта. Ини долбор сулуха өлүктүүбүт антенналар баһыргас жыл уонна кинесиена харчаана ден фантастической кепсәннерин агачылар үөрө көрсүбүттөрө. Гавриил Спиридонович айымнылара нучча, казах, литва тылларгар тылбастаммыттара. Оны теңе кохонноро Владимир Жирков, Кирилл Герасимов тылчан музыкаларынан ыры болан ылламмыттара. Билигин Гавриил Угаров тылларгар, Владимир Жирков мелодиятыгар, Сунтардагы гимназия күлүмчен ыры ансамбыла толорутугар саңа жыл үнкүүтэ ырыны истекайын.
мақтанабыт, салгы баранихебит. Слово предоставляем другу нашего юбиляра, заслуженному работнику образования Республики Саха-Якутия, старшему преподавателю музыкального отделения Якутского педколледжа, самодеятельному композитору Владимиру Семеновичу Жиркову. Пожалуйста, Владимир Семенович, мы вас слушаем. Вот, включил я. Слышно меня? Слышно, слышно. Добрый день, Гавриил Спиридонович. С днем рождения поздравляю от себя, от всей своей семьи. Чтобы здоровье было, счастье. И чтобы все внуки, дети были счастливы. Я хочу сказать, что верхневилюйцам спасибо большое за Гавриила Спиридоновича. Это гнездо, видимо, где рождаются ученые и общественные деятели. И вот я хочу сказать, что Гавриил Спиридонович – это уникальный человек. Я с ним знаком около 40 лет. И во всех отношениях я даже удивляюсь его натуре. Он никогда не сердится. Я ни разу не видел, чтобы он на кого-нибудь зарычал. И вот в нем сгусток энергии. Он в разных, вот как сказала Яна Угарова, что он в разных направлениях работает. И даже мелкие какие-то бытовые какие-то вопросы он решает с научной стороны. Звук ушел. Владимир Семенович. Включился звук? Звук пришел, нет? Да, да. Ага. Время очень быстро идет. Он кладезь всяких идей. В нем столько идей, и он по всем направлениям. И поэтому с ним очень интересно и на рыбалке, и на охоте, или собирать ягоды. Вдруг ему может прийти такое, он скажет: ну-ка, семьи наши, собирайтесь, садит нас в машину с семьями и куда-то везет. Привозит он вдруг на пшеничное поле, говорит: ложитесь. Ложимся мы и смотрим, говорит: смотрите, какое небо красивое. Вот такие бывали штуки у нас. Теперь у меня есть одно предложение. Это предложение... у него не отметили, у него еще есть дар поэта. У него есть очень прекрасные стихи, на которые пишут песни. На его стихи написали Кирилл Афанасьевич 2 песни, Николай Берестов. Мне посчастливилось написать на его стихи песни. Захар Константинович Степанов написал. И вот я хочу ректору Анатолию Николаевичу, что у Гавриила Спиридоновича и Захара Константиновича есть гимн университета, который они сочинили несколько лет назад. И он пока лежит. Может быть, рассмотреть его, как бы отредактировать побольше и попробовать по назначению. Дорогой наш Гавриил Спиридонович, желаю счастья, здоровья, долгих-долгих лет жизни. И я думаю, лет в 90 вы вернетесь к своей
писательской и поэтической профессии. Вот в 90 лет вы отошли в сторону. Желаю вам счастья и здоровья. Не слышно, да, меня? Слышно. Я слышу. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо, Владимир Семенович. Огромное вам спасибо за теплые слова, за поздравления. Ну, пусть сбудутся ваши желания. Спасибо. Спасибо. Наступающим К Новым ректору годом. надо зайти. К ректору надо зайти. Анатолию Николаевичу. Ага. Да, спасибо. Гавриил Спиридонович, Аннах, Арас Хабаннах статьялара республика Сахалыда, Нучалыда тылла кагыттарыгар тигин быспакка бечайттенеллер, онон эхе жылбыт журналистиканнан эмие утумнактык жарыктанар. Билигин тылы берекпин багарабын кым кагыт обозревателигар, Ситим медиа холдинг директорын солбиячытыгар Владимир Николаевич Степановка. Пожалуйста, Владимир Степанович. Владимир Николаевич Степанов. Алло, ихлер да? Простыгының Владимир Николаевич Степановка. Ихлер да? Олыс үшігейдік көстіға тихілдіға. Үттікті бұлақ Гавриил Спиридонович Ауған саскын тол бұқынан онна робыны ол күн бұ күйінгіні колынынан тывыстымны туман ортатуғар оргүйен олары туман ортатуғар жабыманнык үше батык түмсен оран кәпсетер сүрдә үшігей бағайы. Мен Гавриил Спиридонович атын Гавриил Угаров долбор сұлыстен кенегенесі осколаға беріне хайдан ағық ты де бол хагана улахан оголора толлар улахан туак бол бута ja туак бу фантастика хакылы фантастика таксы буттен онна биле өлбү жону тилиннере ниңиннен бу аныгы кораты булыргы жаннар аныгы кораты кайда көрөллөрүн кайыларын ниңин туунан ак пупут сүрдак күскө битиге санабытыган иңен багат ол хинда болу кең сири кериен билерге онна андай дуны анарарга даганы кыра да боллар маннык кым отон саган бербитте болон сеп курдук. Гавриил Спиридонович хака бир чакчы ураты кихите манна тиллибит элбактылларга сөбилен тураммын онна кинияка этиллибит мактал онна түйүтүе бага саналарга барылгара холбахан турамын этан мен бем агаяк тылы этиякпен багарбын. Бу этер бола Гавриил Спиридоновичтин туараманнык итчилек, ейлек, хогус кепсетилерге көрсөналарын тугамит табылан тахарбы бар болачы. Кылыбыр эти былрын кележен бу таңариянстваны кепсете. Жабы маннык баранаребин маннык тынабын кайдакканан маннык үйрәкпен кеңетекпен сөбүйден. Чону өр хогустол куйду барбака Гавриил Спиридонович бу манна бияка кым руден ити сайпыт бар. Жонна яка анал кос арыямыт. Хуряңын жаңга сырдатыгын үлеләден. Тоғыды тәргімін Гавриил Спиридонович итағаябин. Дені олығы хуғу эбетер кантадара фантазияланду ылан оңырачы тоғық. Кенені бата наукаға тирағыт бит. Онна кең дакастабыларда курдук болачы. Курдук болбатақ да онук кехini итағатар кіна оңырачы. Түгі білем основательный дилер күні основательный. Оны те маған бәйті таңырыянсытын туғынан кепсәбетігер истивет жонлар бары дағаны итағай ханабы көп бола бұчақшы кірдікті. Мәне біле ие куту, ие онна аға күттен арарбат барата бәрәдәктәқ туспа қандыны кәрі атын итағалықтан ылан киллери иңим болбатах барата бәйбик кемедеттен төрүттәк. Жан ити үйрәгән хайыннарын жан бидә кирен оғлаттан итан көрдүбүт
Aya bu hanga tangrab yöre kaydak baran here bitidden. Ano ara ettiler de iki tığınçatan daha ki yukarı bittiyen bolla. So öyle de hiç diyor. Küçük daha bu bir bilgin itakal bit onun terdin sügün bir bakka bir de do kaydak to. Tibe bit bütün na interior bit itakal bit ispit bu bile people classes to cheat mayon serse devi kurduk bir itakal bit manatü ispit higer tebelli de taksem bakarar. Onluk da kem keleni her bıhılar. Kahanlara Valerim mikme ana furuy butur hakpatın. Bu kanlara eti Kristos törebit sirindeki bir kaspaktan bılırgı manuskript bulbutlar. Bılırgı eti hıtılanan hurubut. Onunla kotut andaydığını kotuttan takılı bir karanoro bir hıgaden etilli bitedin. Toğarım iti otutça hallağata hurullu but toğarı tebeber kirema takılar. Onun bakar bu Gavril Spridonowicz etere jignakti höptök bolon sep ol bakar üç kut bol bakar çakçı tüet kut dire emme sep onun bu kayıskandan barıqpıtın sep kurduk. Ana turan hejil bastan mekörde kurduk ete. Emme Gavril Spridonowicz tuqa avtobuska karşın emme ite tohuna kapsep bid onu. Ya bu bihige hakalar kaydak tağını bar kanıgare birge höblestepit. Huriyatçılar bud iki hoyustaqtar ol hagana jurnalistler me araqsanerler araqsa kurdu bolbutra olar emekki soyuz sanarı hijallar onança bu kolku hogostuk iki bolbut ta bollaqtan hejildan ontan çısqan da hırttınar eden kurduk kapsepipit ontan bu direme an istagnayatam barta beta sahalanan bu hejil diyen Gavril Spridonowicz beta takkan gelen her bastan epitin kurduk. Bu barada ki yaka beytigar baratan taksar bulan. Mağan epite bu bastaki ulmanı giti ümütün oyutugar Mikhail Efimov orbuta. Ontuata bolana canlar ben togo bol bakın devitler diyen. O kudu beyta bol butun kenantan ki beyta sülakan püster sürdek. Onun kaydak da bol butun hin can kihini batır. Onun bu menaga ongol watak jela behulak jakun baru. Anu teram bu fantastian menaga betim bu Gavril Spridonowicz fantastika mena kantanere kalbede. Bu ayar ingin jonlar biler bu waktaktar bigi kanıgareti kuyar sitimin kıtta sivestak bit jakçı kurduk. Tugamit emiska vayeti ayar kut direnkeler beğendül bekkinden hanavatağın da diye kurduk. Onun bolla tikim Gavril Spridonowicz nara heçara seygene gitta sığına min hana takpına orduk küste kurduk bıhılak itini miyaha tuğunan itagatan turar diye takka bizim mağın ımıgların tuğunan kapsa ütedi. İti bastaki ımıgların oranmaran manna miyaha belakta üte bir ımını jol ımını iki yıl keten kırbitim. Bu kaydak bolara bitti. Ondan çakçı kaçını tardara bitti ni takay hacı. Başanga dılı. Bu ımı takıvatar hatta ol inhılaya Gavril Spridonowicz belaktaymen ımılara munyullan heller ontupun septar okta hacıvın. Onun bakahin ülelek kamnastak hin ari etergedli kihibihden ona bu tergite bir halaya çatında bihden ülem kamnam hin üşöydük baran iher ebit diyen sığınalığın. Ondan ça ülgühe etimim bireme davran her bihla. Ondan Gavril Spridonowicz eygitten ese bir ımını ehilgini kütevin. Ondan bolana eyyaka össe uhun olağı össe küstek sitihilek üleni bakarabın. Ondan bolana tuğ össe bu biret yakın barın. Etellebdi. Bu kihi meyitin tawan tam takabriyana utuya tardiyan. Onton onna naukada da kastır bu meyite küskele değil. Meyite ulakanlık bile tergede kütünleri günleri ergiçiye urbaçıya utuy bakka öyle değil bollağına kihi üyete kıtta uhud diyan. Min sinne emiye sebille hevin. Bu üye hevilütten
Алексей Федорович Абрамов'u bilemin. Olak atahım emiye batçağınırlı kinige bir onu huruyorlar. Hep toğuntun taksıvıt ki. Bu meyi küste hulete ki hidroviyatın salayınlara gar kömürler. Ondan bu öydök canlar ona meyilleri sayınlara canlar uğunu ölek bolalar bitten. Kördürer tırnak kolu burada diye ben. Ondanca Gavril Pedoviç bari çöğe gitti. Manan kılgas etim ona eğabdem tümüktener diye kumarım. Ya, böyle çıkar, bakalım maktal, en şöyle bunun yakı kündü, bunu sen yaka hemiye kardatın, çeviyen bolar gar, çetiylek bolar gar, yıllak bolar gar bakarım. Bunu kelen hez, ağırlınan yaka ana menem ömrünü belemliydi. Belaktiyam sisteriyan. Evet, evet, yok. Çaka siyaka diri. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz süper. Hevestet baran kalbu pırla. Ne, ne kadar okudum ben. Yani şimdi daha bu ara en körabin böyle işte bir şey var. Min en körabin. Atıntar kanlara hütten kaldı. Şimdi direkt bu ara burada burada. Bilir şaşkın elenmiş. Kuru şey kurulukunu tutsarak ya da onu yapmalı. Ya o buraya olan kiye de kuru ulak ulak. Ona u. Allah. Ona jadi. Ya to uluyor. Doğru. Camı doğru hütten kaldı. Ne? Itu taksallar ini. Doğru bu. Ne? Doğru. Kelle böyle. Kelle de. Keller o kolbaslar kızlar. Evet. Bu. Kim bari? Şimdi. Alo, dia nu semca bata. Tutuan, bukoy huwa, koreda bukoy huwa. Tutuan, yuko pala kharitan bawa. Cebede bir tane makta. Anlık oğlum ne? Tutuakut, istansiyeler götürüyor diller de. Tutuakut, o ya, kırmızı tuak. Kulları ipet ya. No. İgnati, öteye bile atamlı istansiyatın tümüyle çekip bunlar. Kastavat. Ya kastavam aracın elbette burada. Ona katı bilenleri ne alırım? No. Tamara Gerasimovna kayıttı. Bu tuğ üyebilleri küçük kapsatırlar bu tuğ Zoom konferansı bu turar. Onun tipi tuğ технический перерыв периметр bu kapsatırlar. Şey bakta Игнатьевичке улахан привет. Ona атомный станцияты kimden oldu? John Corron kurduk. Ya Anlık. Ya makta. Tamara sordu. Şef, hayır bulacağım semini soruyor. İşten de bulacağım semini. İşten? Görebilin. Grubunun kulağına mı uttular? Tahtı arı bolla buldular. Şef. İnşallah. Kim doktor?
Tamara Gerasimov. Вон это, мама. Tamara Gerasimov. Да. Сейчас, подожди. Era. Алло, буху антарик кутте капсата бинти. Буху антарик кутте. Алло. En umre, uman toara merpa. Dane tayte. أنا قصكين خلتهم. ها؟ قصكين. Değil. Kaç kolla tek kolla. Без кола. Теми телефонным столом барана. Atau kim yahud bunları? Ana. Hadi kelle. Алло? Алло, Зоя Дмитриевна. Ага, да, истин. Bu yeğenler, benim onu bizden avariye bunun bizden okula kaldı. Oo. Toktay bilim ev говорит. Ha? Говорил. Ha. Говорит, Сергеевич. Oo. Bir avariye bunun okul barda baran kaldı. Oo. Ha. Bir evliliğin barda okul. Oo, cevabı bitti. Aha, metin Zunga barjunga en saksanın bir kuratır. Oo, bayırı. Гаврил Спиридонович, я यह भी बात देते हैं और जमाना बात अंदर बहाल कैप्सिकम भी पास हो वक्त तो दवा दे कैप्सिकम जब ये निकला बाहर हाँ वो अंदर मुझे पेट्रोल में है चला इस्तेमाल biri uvastığımda aftar bütün sahan uruta basa tektiği biliner kihitin Gabriel Spiritonovic'e uğramağı bu belli sas yören köten turamut bütün kolektif ona bisik sananı kine kıhatın bu savaptasın atıttan ititik üstünlük gadalibet bihigi ülebet ustalar sonrasın toharı Gabriel Spiritonovic'e kadar aftar da büyütmen bollun komuyan uğraşçı da büyütmen bollun konsultan da büyütmen bollun ülelehen kellibet kini bu saha sayının sanatçılığın körsür terehenlere kadar kıttamı kini negatif bir öksellülü her bitnen yen tuttabıt Bunun Gabriel Spiritonovic'e Olurum benim oğu hacamın bu ulakan klastırga hacamın sahamandaki fantastikatın aynı takıbıtlar naha bakın tirihken aku penelitian. Mana bu ayamnya takıbıtın kendisinden jurnal dia foto di foto berene betul hoğutur kare betul mana kemarin da ibare der bu bu. Ondan Gabriel Spiritonovic gecik ulakan elbaq ideyalarda ki kolubada min esebi tügene diyen. Beşiyat yetiger ara bihige üleli hattafına toğan bir Allah haberladi. Puş bolna diyen aydan bolda. Olunla antahar bihig kahvede bolamı kaseti hem Gabriel Spiritonovic'in katarı kasete turdu. Oca mi boca tuh represi reaksi bolar bolda dia horda mutta doyde bipiten mongatı hatır bukpa. Evo itu bukpidem. Ahon altahla aydan çoban horda ledi hitaban onlar ahon altahla aydan bolbasılgar men ol kühünüger çoban muda dikilebin. Onda kim Gabriel Spiritonovic keden materyal bilen barar Ailesinde de birer buhalak, interihine başlatıyorlar da birer olumlu bir de epitini ödüvün. Bu kazaklar, bıraksaklar diyenlikten çoğuktan o musibat, hayabat yanlar ol, kapkaslar da privatikalar da kudu bu bataklar. Nuşalar da olayan ne bu cam oldaklara diye. Onun ki bağız iti abu aksın yetağaydan, joktaksan denaydan, iti horiyonun o bu provokasiya buhalak diyen epitimin nahat ebever kira kalbıda.
Oysa bihi hakalar awan abdallah çapıt bu nasyonalistik akabanlar deyler ordular diyen bütün Soyuz Sidinandar bayıllah haccar sahkı suka hile haccar üniversitetten hem profesörler gün hollan üleletten uğratıllan elbek prepodavateln hemelenen hayan yüre hakiliye miye haka olan ki ılığını açatan pромышленностьтен лабытиянаттан ağla kühünen kedete ılığın aras güvenlere bağlılar ete. Onu bu Gavrilis Bidonovich ötünü gepitin işten ben bu nahade açılır bu kümül tokuyda hibet bu anadır partiye etite yite cemberan hılcıbat ötünü kümül tokuyda hibet diyen ona hıda bazen ırtan kırar ona ite tuğfar Kazakistanların bazen bilir ötünü kenge gede hibet diyemin öyle bitir. Ontolotun bu bilgi bu altıhan bilgi ülelen kellebit kini hılayı bu her hangacılığın ümitin bir erçi onu bulla bir oğam kıratağıttan bağanatı hürriyatçı on kergedip kıtarı onu bullana çakçı küçük dolar koyduk o bağana ondan bullana ki bu Gavrilis Bidonovich kedik jongu hergağa norokka bu pozitifine hanada nar haydi diye ki nar manna haddagare ten oğuşnen tokoy öttüger olabra bu 0 graduska bu mustamatken atırlarından baran 0 graduska mustamor diyen itekenim arite olok çakçı tabiler onun iti bilgin jon oğrutlarga dağını belere herinellerge dağını iti bilin olahan praktiseske tuhaf olan hediyer. Bunda Gavrilis Bidonovich bu aras ekspedisiyalarga intelijen ekspedisiyalarga sılcan çoğusundan Wanna kini hami ki intelijen hengere diyem var dinen awan sah serbe hasballade. O gün ama kini oluk Tolkuya duhata eder ki hekodduk. Oluk bu ile haban öydüyor sonra ana oluk ideyini herhalde töretak sor. Ondan bula çiçakçık edik bu uluhan entelektüel diyenler. Ayakatan jorda diyenler. Onda bunlar kurutun tolkuydu. Kurutun nauşne çinçiğine jarıktana hacer diyenler. Öydürün hınya hacer diyenler bu kedik kırcıvatları bittiğin diyene kine oluk beytin tuz kolabından köddere hacer. Bir bu 2 yanlara öğretirdi. Bu Kinegebit Festival'in tugunan iten torabıt. Bu online tugunan rejiminden. Yonna bu Yakutski holat diyen Kinegebit'in bu Gavrilis Bidonovich olahan ömürler bu nuşanayında bölüklerin aptadır bölüklerin homayan kene bu orbu keniyete bütün Soyuz sütünen andıydıta bu stapkalarga olahanlık bedetenine onunla kinikeden bu kötüğünü olan hüdda şeydik kepseyen bilihinlerin bir bu Instagram'ın kör olur ağaççılar bu könlerin neheliyene bunlar bir herabitlerin bildir bittere. Bu Gavrilis Bidonovich etitin engerde bittiğinler. Sonun Gavrilis Bidonovich çakçı üyebilü çağılkay beriste bitele üyebilü bilgin bilerbi koduk. Tuğpar eygağa naha kuyuşka takaturar. Ulahan bulur gittan bu ürün kıhıl bolan kaydıhan manna kolara buluska ulahan onluk John Hergaloğa aymanmatak olan çöllük olur onlar bu bartan olukların cahakların çöllük cahanın olur bolanlar bilin üyebilü sport eygete olun, nauka eygete olun, politika eygete olun bartar kuyuşka tağısta. Ol onluk bulukta dete onnatamın bilir binen üyebilüge kulubra üyallı nürbağa huntarga naha bakan korbuyu oluk tığıncan hasemet tığıncanan kehel bir sepip olağına üyebilüge alı sonluk mahsabay bol batak. Emiye John bulurga sakal gehenen BBTR kömelesühen onu bulukta birge cidder kokos persedatörler emiye naha alış basabıkta bakalar alış kıtarar kıhıl bol baka John'dan herkese karıstan sığanlas kıtarından ite emiye heri oksutu var kinler alış Suturhan oksutur alış karılı bataktara diyemin öyde billah ben. Jonan Gavrilis Bidonovich'en
Jongon rokka hüdek nadalak kehegen bu leli hicarın kurduk ayımnalaktı göse ülele sit aras ideyaları törütetor bihigi biçikini kıhatattığını iyi kıtırı ülele kurduk üleli hamsi turok bitibit çegen çegel narobiyalı jangja haksıztı batın bu yeketgenger oğlarga senlerge bate etenge bollun Jolun serken aymakların batı etenge bollunar enyaha üstetügü bihi tertibit atıttan istek mahtalbıtın onna iti tölünnek eğaddebitin tireddebit. Mahtal Valeri Nikolaus. Bu Valeri Nikolaus Kasap'ten Beşik Günü'ye kıvatın sorguyaşı redaktöre Hakan Olut'un lideri. Ederek çet liderlikten birinin varsa orası Hakan Olut'un lideri var. Ondan detaylı kim hüddahlanala yani ötektiğimiz ürünüm mahtal. Kim ne dedi petrolü vardı. Yaha mahtal. Ne dedi petrolü? Bir tane seyredin. Itu Valeri Nikolaus tugar taksan. Itu kendine ıtıkmanı bu jara terehin para kıtılaktıra ıtıktabılak Gavril Spiridonovich min Andros Nadezhda Petrovna demin iti barang kaladi sibespet oleh bilhinlere bin ben biçikine kahatıgar ağaçık yang arangatıgar tohulam metaharılar redaksiyelerin sebediseyine lelibin Gavril Spiridonovich atan urukatan ağan kini fantas suryaçı bıhitnan aynıların ağan yen urukatan skolar dahten biler bollam di. Olerleri min stüdyonu kirem baramın biyologa geografiskay fakultetka ürüne kirem baramın bu Gavril Spiridonovich kıtolak ıksa sibestes bitim ol kurdu kini min diplomnay ülebin салаячтынан анаммыта определение низких температур, измерение низких температур растений, измерение температуры растений при низких температурах. Тенцетне курдук дипломный лебин мин Гаврил Спиридонович салалтатынан комиссия сурибутум, он на комиссия битим без на комиссия антарабы Гаврил Спиридонович. Он не ехал хам макталлакпын. Онтон верахпын битерем барамын осколага он чахылы учуталлабытым, амрайно төрүлелебитим. Ол кенне келим бу тан кайдара ологом эме бир кедис кеме боло бичик кинеге кахатыгар улага кирбитим. Onna bu bastaki kinige min redakсиялабыт үлебинен bastaki kinige binen Gavril Spiridonovich kinigete bolbuta saha sanga suladen 2-5 сыллаха Gavril Spiridonovich. Вот, и не к нам ол кинигенеттен кытта bastaki ol үлелеспи киниген болар. Ата мен әтияқпен бағарабын бұл студионы хыжамын бігеге нүргуғын температуратын кәмей дереті бейт саас. Бұл текінеге саас. Онна бұл ол сағаттан Гаврил Спиридонович биологический нульден термини келдер біте. Плюс 4 градуса ден. Хәп ол 4 градустан намыхақ температураға үнәйі, тынақ уже активнай олығы тоқтур ден. Вот. Инекінен оттан ити темаға үрілеләген ол оннық бергелелән тұрабыд. Оннаттан бұл кәліңі сылларға бичікке кәлен баран ити кенегені тахарабыд. Он кәнеттен грибы Якутийден кенегені әме бұл знаете ли вы ден серияннан тахаран турабыт, онна сақа сирен теллейдерин туғынан тоқ бар интерегіней чақчылар, сыппаралар барда теллейдер характеристикаларгар тие барда кирен турар. Онтан бұл кәліңі сылларға бұл бұйыл
bu быйылгы сылга биһиги bir улахан проекта орон турабыт, ол курдук Якутский холод тен ите Ульяна Алексеевна да эппите, Валерий Николаевич тетте, bu Якутский холод тен кинегени bu Гавриил Спиридонович салалтатынан кини элбэх учунайдары түмен bu наука арас эйгетигерүлелер учунайдары түмен териен сүддәг үчей бу кинигени белемнән тахардыбыт. Инекнан бу кинигагаттан тымныны кыттасы бәстәк материаллар үксүләре кирдиләр, әлбәт картыска кирде. Бу кинигага Гавриил Спиридонович эти бәтен тугам температурная шкала дене кирде, онна биологический 0-ден тоқтен, сол талағы, тоғойды бүлләғи ден бұхареме чөй батық сұрылынна. Оны тағынан Гавриил Спиридонович бүкінегеға сақа смок ден өйді бүлі әмея келлерді. Етінне қыратық отан бейге ме манна бастан ылыммаққа құрды кеджіппіт, онтан келин өйден итинник термине мия келлерді бет сақа смок ден. Бұл түрден 1 градустан 4 градуска бұл Якутскай бітігер әрі улахан күстәк туман түйер, сақа смока ден аттан әрден Гавриил Спиридонович шөй бәді итінне бұхаран әме ити терминнер келбеттері. Онтан датын оттан бұл айылғаны кытта, жонолоғын кытта сибәстен, үйретер, чинчиер, арас эксперименттары ытыллыбыттарын туғынан бұтымны қайдақ кеге этигер синигер үйнәйі да болуын қарамай да болуында тынақ-тынаққа қайдақ бұтымны жайарын туғынан бұл кенеге чөй батық барыта сырдатылынна дейханыбын. Оннаттан бari ettiler Gavriil Spiridonovich nahay diyelah diyen küçük onu kini sonun interihine bagayı ki soğuyun kurduk interihine itinik ideyaları etitilir iti ımı da bolun sılın ay bir hakirenemiye ımıtın belaktan ahaçı ol onna surubut baga sanabut bardı tolarıktan dihemiye naha Жиктиргибит, үс баға сананы сұруяға кен, оны кеменері үйе барта тоолар, кеменері кете тоолар, онын бұл мен хай интерьехіне еті үмі ден хеп. Оннаттан, инекінен мен Гавриил Спиридонович колаханның мақтанабын. Оннаттан бихе білеген, бұл мен кенеге көхаты көрілелер боламын, биологияға, географияға, сығанақ, арас кенегелері тағарарға лөліхәбін. Онно Гавриил Спиридонович биология терминлерін тылжыта ден кенегете нахаме күйіс көме болар. Инекінен тылжыты бігі күрік тұттабыд, өлебітігер тұханабыд. Онон Гавриил Спиридонович мен олақпар олақ улахан етіннек солтала. Улаханнық мен кеніне көрсібіппіттен, кеніне кітті бісіспіттен, алтыспыттан сүрдәғін жоллақпынан бәйбін ағынабын. Онын Гавриил Спиридонович әйген бұл ұтық сасқынан итетік істеннек бәйім тұсаппыттан әғарделейбін. Онна оттан еннекетін дағаны ән өсі интерехіне саңа идеялары, сонун идеялары не олаққа келлерен дейханыбын, оны бәйін бағасынан барыта толбун, олаққа кейден, оны хамай клавнайы тондыр олай бұл. Эхе жекерген етегер жол соргу үйгу бәйін олақтан мақталы кітті. Мақталы Надежда Петровна, Надежда Петровна мен дипломник. Осылет яқын бағарығын бұл кафедраны bir fakültesi bitirdik. Bu postişler ara hecavda değiller. Ola bu Nadejda Petrovna biyolog, onu bolan getirdiğin dersi ürünleri dersleri bolarlar. Dakın yeri ki hadda ben terihne başı bir çıktırmana göster.
bu ürün hakkında elbette daha bazı bolla bu la hatta bir kullan bu ders tutup kırık olanlar dağını değerlere arahı dokuyanlar bu vakta geldi. Yani şeker yıllar barınlar ve kita ham var. Başka bir mesele oldu. Böyle bir yıl elbette vacip olduğunu gramata bağlı konuşuyoruz. Bana dedi ki trobunu yerine aşılan kiyen tutulma var. Dorobay bu oldu. Buna en kerkatlara dedi fokus yapıldı terbite. Emniyeti uğur tuvalüledir. Emniyet tuvalüler. Tuvalüler. Bunlar bunu kabul böyle makta dorobay bu. Мақтау Гаврил Спиридонович. Бахыбаларын жөйеле билилер. Опыт барахарытта колбоннубут Гаврил Спиридонович. Онна салгыбыт. Ага, колбонот. Степан Иванович тылып бите бахлахты. Били араксан турдакпытына. Ага, сөп очо салгы барабыт. Вот барахарытта. Мен эпедагым. Сөп очоғына. Очоғына салгы тылы беребит. Үйе білі балағаннақ нехелеген бағылығар. Степан Иванович Дмитриевка. Бағалысты Степан Иванович істевит. Түйекейіннен Хабарыл Спиридонович Ағадалевин Вилуегінен. Хабарыл Спиридонович онтан мен 2 900 Ағуғыны сұллаға Тықайсан факультетігер Саха государственный университетігер үйрене келбетім, онына кені бейеқі ботаника биологияға үйреп біте. Оннан үйе білу кейті боларын, оннан білен онына бестен кәпсәп бітпет. Бұл баланнақ нехилегер білу өріске чураттен сир бар, онына бет дикти үнәрете, мен ордақ беттен бар ете, оны маннақыр жағастар тоғыра бадиян ден аттылдар ете. Хайдар тәтен құрдық қынан баранча атын құрдық, оны мен Гаврил Спиридоновичка бұл тоғыра дикти үнәйі бар дейппер, оны ән жабы сәбірдіған ең онына қатарғыттан ағалар дейбіте, өскөтін тоғыра Гаврил үнәйі болағына Ena hakkın onunla kıvıtığım deyibidi. Olihim ba, kani kulga kelen baramman ol, tuğuntan kani öğrepeditten prins ol, öğrenelik bine bilbedetim, ondan öğrenen baramman bu topal dem boların beğem de bilbetim. Oğunan baran, tuğunan Gavril Spiridonovичка ağal deyibidi, onu idden beri üpper kedik topal ebittim bolta. Ol kanan baran eti topal kantan kelbedim bilbepin kanan barança, atın nehilekterge bağır, kolumura Öydön körbettere oğlu, tolka diye bir heka var. Ol hağına, oğlu ağayak ete bileyim olağına, elbağırge örü sustatahin balayda topal yünden turar. İti bir ikihinen bolağına, Gavril Spiridonovич bu, diye umu hağara hey kottoskanı şey batı uğrar evikket. Onu bollağa diye ol, diyen kottoska tıttan manlık, töhe diriginler, o umu hağa ingin diyeni, ıyıpıta onu to kaydak, Ortoska kayda kaysıvlaqtık, onu karanara bitten. To ıl barata onu karayara buğulukunan baran kine toğur onu indiri hergemin onu Ortoska ide haydi buttaq neme hep. Onu te ol iti bir ondan o senen ol hagattan ustalın bıhıtnan belevin onunla ton kelen ülebet atın kayıs kalaq bolan men ondan uşnay ülağa sığana vakı boların bıhıtnan Bu handık altı padakpıt. Okunan bu ayakıltan bettak. En balayda Gavril Spiridonovich bilseven diyeter hasta da hırıttım. Şöyle batık çaydatta hepsetti bit. Onunla ben iti yine bu hübbetten takıl ustata sakka hangacılı diyen hık haka hığım uluku killerinde meyhep bitiger bir yıl öğrenmin Onunla çakçı dağını tegayan mandık boluqtaqten koluburahan ıbın onunla bu saka bılır sühütün okkoüktemmetin kenne ağır hebit. Batça ühülaqpinden otten bileti Rossiya konunan 90 man ekon ütten bihi sühün ağabıt. Onun bolağına bu bir yıl manna nehliyekke üleni yıtanmışça bara hergaqsiyen hasköttüger
bu saka hanga hılın körsübüppüt. Onunla John Sergede kus buharan sen, onunla onyan körülen. Bu mana min timiyaka kabul ispeddenemizke ya oçottağıtım. John Serge şüveydek sanayda. Algı manlı tıqqa hepten. Ontonca kühnüger emiye hallan tımlıyete bulan da bollar kaydara bile hayın ülağı ütürüttüren hılas soğuz bir emeği pakkabı da bollar kühüngü bir emeği bihigeti hanga hılı emiye kühüngü öttüm bir edabit. Onto bılgın emiye bu ahanir hılgı emiye digine şüydük belirti tabi kırama bu pandemiyanın sebesten hıhtar da bolbattılar. Onu bihi biletir kıyaklı soğukata. Onton bu can hastana iti abırız bedenimiz iti hıhtarın diginen tiyen hoğustuk teriyek kahvete. Ohu bunda bu bihi ühebilüler itine bu bir oğlu çekehibit idiyeten olakı killeriyle bihi küsköleli yaktağı bit. Ondan tot ağayak nehrekke onluk hıhtar bol buttara. Okunan baran bu hıhtarı ühebilüge kengnek tenekte kahvet ondan min bihi bu tuğak bülü bölük nehleyen bahalıktara diye urupalakpıt. Ondan meyel bakti kasepipit bu kim haberı ispedin ehacıl idiyeten olawar khilleriga ulelehekka diyen tawde yakına inetere olok törükü hep bu haka saka sana yıla diyen diğer has bulladı. Onu bir hidare bu Nikola künün Nikolun devit. Onu künün hep kız eter eti Nikola bulladı hep. Otan Nikolun diyen balata Nikolun diyen hep. Onu bir sakatadan olmuş o benden bütüdükten mit Nikolun diller var hep. Uğra. Ona bolana ol edinlik takara hava sığhaları ol nuşatılıktan kiren kalbıtan innek etenke bir hebit onun eti hanga gavarı üspedine biteti hanglas uluhugar bäte ıtar edeler onu bir hebi bu saka yono degiden barı yokta evet toğta olakan ustuk tiyolu botar kolora haka hanga hılın hasta kühünde beletir toğ olakan ülelek boloy diner. Ona akalı ahı siyen seyret tuğmu tutuhan bardakpatna hakalar çakça hakalar bolar bütün eme ödüyor pelete olladı. Beyne valla kendi kıllarga barata nuçöttüm batıhı bolan Allah hep. Olavara. Dar ol tıl bütün Nikola dene Nikolun di hırtak batı. Elbette kapsete besim bir inne di torallar hep. Olara bin bahünden basapı huriyet ki ben ondan diye baktı huriye bunu ondan dinlikten bu kabri ispedene ve seter orobun hep Nikola barahanı geliyor tkosir barahanı Nikola barahanı. Onduk. Ondan temi yakıl gazete dinlik ton kabri ispedene ve ton bileyen dağını tu çegen hıccar bu gören doluz bu falan onlar bu kendi kahlar gel baktı harıttım bari bu yıl bu pandemiye bolan korakka olanlık var batıvıt. İnneganan da indikatör elbette bir sert okuyda bundan da şöyle bağıtı gitti. Tuğ mümkün itti anyaları tuğ lan kelbedim onu iti üst bağhananı ağlamın ölehetler bergin tarkapıtım. Onunla bu bağhanatın hayat hakkında üyenlere tuğlar dinep. Tuğları gar ben bağhana Allah öleler hamdastak Yolurdak bollakına ol bagana kaydak tolu hoy. Hanan küçtak maju bollan hep. Onda te tuak arçılan keltim onu jönge bettim ol. Eme tu şöyle bagay kolor onu ol. Küdüske da ne tuakta kudde gidde hayden hem bir arçıla kurduk. Hananağın arçılaqtağını onun bollana ite giddik hakalar bebet kolora Bäbit ügespitler bitinin habarı ispedene biteteterim kurduk. Bihege idjehar taqpatna onu hayınlar taqpatna akajono hakabutun onu taqpatna bartagar şoy bolosep. Olehinete tığaystotu onu labitin bığından taqpatın dağını kolawara espakka keminen elbeten istaqpatna kılgıbutun elbeten istaqpatna onda kenni kemgati hılgı urut bir hılgı kuturuğunu bırak verirdi biz. Kimin
3 yıl hılgı hıttabı kihibin ondan bileyin hılgı kudurugun dağa helin dağa kimde barakbat. Barata hele appan orollar atın dağını hakalı hoğuz kolavora huktarın orollar ondan haka kayda gara sakabın dener kurduk bolan erer. Kendi kemlerge. Onu bihi onu bu bihi ka kolavöy dötörgü heddirge bu kabarız pidiyas kurduk jonnorda kolavı septi. Biholor götere yıktaqbet biholor öyyöktaqbet bihi olur istiyaqbet. Ba maqtal kabarız pidiyenik. Ustalım. Ya maqtal şapamız barımız hille şey batı hille şey batı etti maqtal sonra diyor da biz böyle yaptık ya hep ideye baham tabii her bir ham bir aktivite halayashite bolladı hep bahlık olan bir ne yakın ne de onun için ben ite haskı hafalı başını kümür ite kün hayın bir hayını bu yemetem sampu putum onu körer kıstıka kayda belem bütün körer kümür amin buat kita kıhpat hep kata onda Allah'ın onu belenden iminna tahu ona te kulturu lehetin komatinan kulturna istri şey tukka ite çaktı bulakta ona makta Allah'a makta bu tam spasibo большое там сидит Виктор Федорович. Ага, Белегин Берехбет. Далее на связи с нами город Якутск. Слово предоставляем другу Гавриила Спиридоновича, микробиологу, вирусологу, кандидату медицинских наук Виктору Федоровичу Чернявскому. Виктор Федорович, мы вас слушаем. Спасибо. Глубоко уважаемый Гавриил Спиридонович. Начну со слов главного культуролога республики Андрея Савича Борисова с его триады Олонхо, Эсеах, Хамус. У вас собственная, огромная, фундаментальная триада холод, гипобиология, термометр профессора Угарова. Среди показателей шкалы Фаренгейта и Цельсия плюс 4 профессора Угарова занимает абсолютно новое, свое особое перспективное место. Есть последователи, прикладники. Прозвучало, что ваш ученик наблюдал, как вы исследовали листья березы. Но в настоящее время ученые Института криолитозоны, изучая кору березы в комбинации с другими растительными вытяжками, получили уникальный протектор, который будет нас защищать от многих напастей. И не исключается, что он может быть полезен и в сегодняшней ситуации, связанной с COVID-19. Наша творческая группа при Роспотребнадзоре и Центре Госсанэпиднадзора много лет, опираясь на ваши 4 градуса и другие специфические научные разработки, вышли на позиции психрофильности, холодолюбивые микроорганизмы. То есть они до того приспособились, что для них 4 градуса не только сфера переживания и выживания, а нормального существования. А их свойства довольно-таки интересны. И группа в составе профессоров Неустроевых, Надежды и Петра имеет уникальные прикладные разработки в области микроорганизмов извечной
мерзлоты. Таким образом, Гаврил Спиридонович, ваш холод, который сопровождает вас по выражению в науке и во всей жизни с 2008 года, он востребован и в наши дни, и он проблематично, довольно-таки перспективен, необозримое будущее. Главное, что нас удивляет, за короткий теплый период времени аборигены Севера, представители флоры и фауны, настолько ждут весны, которой вы тоже как своеобразный герой, фонетику извиняюсь, дыл, преподносите людям в подарок. И получается, что ваша многогранная научная деятельность настолько в современном мире актуальна, а ее прикладные выходы непредсказуемы. Они будут нам служить. В добавление к триадам, в том числе к вашей, я обратил внимание, ваш каждый монолог перед определенной аудиторией превращается в своего рода алгыс, который отмечает и наш председатель Ассоциации Союза писателей Якутии Олег Гаврилович Сидоров. И я обратил на одну фразу из монографии Аэлиты Георгиевны Павловой, где она говорит: магия слова, благословения, смысл которого далеко выходит за рамки русского толкования. И таким образом ваш богатый, содержательный, жизненный и общественный, публичный, специфический опыт, он служит людям, он отзывается в наших сердцах. И, пользуясь случаем, как коллеги по науке, как коллеги на публичной площадке, посвящаю вам, обладателю тонкой, нитевидной праны по связям между людьми, словами: под сенью полярной звезды, из полохи сияния юкагиры чукчи жгли свои волшебные костры. Само небо, циркумполярный зонтик мироздания, хранит долгам эвенов, эвенков той поры. Прошли десятки, сотни лет, эпос, в нем целые века, но память встречу всех народов воскресила. Здесь, пришедшего на север, нюча казака, с Саха, время единством братских уз соединило. Суровый край, роды, общины, племена, природа былого быта, сторона. Якутия, люд всей России собрала. Вот такая в нашей жизни глубина. Здоровья вам, бескорыстный наш доброжелатель, пример бережного отношения к природе и к нам, людям. Поклон вам за добрые дела и за ваши талисманы. Сердечное спасибо за ваши талисманы, источников добра в личной карме, хранителей
очагов в житейские туманы, путеводителей к свету, к правде. Низкий вам поклон. Русская община. Русская община. А связь бывает? Виктор Федорович не только ученый, он еще является поэтом, причем поэтом очень оригинальным. Он член Союза писателей. Мы в одном союзе, по-моему, да? Сейчас так много стало писателей, что не знаем друг друга даже. Так? Ну, Виктором Федоровичем, вот друзья, мы контактим, созваниваемся, обсуждаем, так, зовем друг друга, вот различные мероприятия, информируем, что, где, когда. Так? И я горжусь, что у меня такой разносторонний вот человек, друг, так, интеллектуал, поэт, ученый. Так, он очень семейный человек. Вот, например, что я скажу, да, он организовал экспедицию в Среднюю Колыму, чтобы сделать раскопки вот кладбище, где захоронены люди, погибшие от оспы. Понимаете? То, чтобы оттуда взять пробу. Живы ли вот эти вирусы оспы? Или они вот это под действием морозов погибли. Так вы не говорите так, да, так, но вот надо быть очень таким смелым человеком, да, вот это, чтобы туда поехать, и оспа, да, а вдруг они живые, так, и запросто могут быть это человек, который попал там, да, подхватить вирусное, очень такое заразное заболевание, как оспа черная. Да? Ну, спасибо большое. Смелый человек, интеллигентный человек, большой человек, ученый, поэт. Спасибо, спасибо за ваши Виктор добрые Федорович, слова. спасибо за пожелания и за ваши замечательные стихи. Гаврил Спиридонович Костон, да? Барын Арахсанал Батавидия. Ага. Салгы барабы? Ага, бар, да? Ага, көстеребеккен, ага. Хөп, салгы барбыбыт. Биһиги саалабытыгар Гаврил Спиридоновичка әғірдатылын әтекелен олырыр. Үйәһә білулер ытыктыр кихибит археолог, история билимин доктора Никита Деевич Архипов. Бахалста, Никита Деевич. Doğru. Gavril Spirидонович illerdi. Ханы. Keni bekke. Ya opsayın bütün hakanlar otgardağını min kurduk. Gavril Spirидонович'ta nul klaska tığınca da o süstürdün asıllaha inlas. O skola tıgar nul klaska veremit bari billibet. Ona orta skola bir görmüp ona diktite diyen var. Bu İriyekka ki hete, iyem kada terete, onun nigar be ağıspıtır gibi bit. Uğala axtiyan ağata kolkoz birestatle, 5 yıl birestatellen bihini ula xanlık bayıpıta, kotakpıta. Olunna oğuta tiyese diyen dirata. Ol etiganya. O skolan nigar kağıta ağla bu yer diyen, iyem. Olunna, onu hillibat yılata ol. Olu dünden de bile konservativine pedagogika bulu hebeskayı. Şey baytıga ağır huruyar onu hem bir nul klaska öğretirler. Bir olata abuturiyen bolar bir klaska. O diyorum bit. Ondanca ol bir hıdaydı butiyen hebeske bulas karağınota mulan terhirete bu mantan kolubur. Hülbe ona askışta ahir. Olunna olur bu pudanna bu min bu senen etergine bu manlık arastalanna khini. Oğlum kalne ki hini hakanır vata terapide bulu bulambaran eti uliyan leksiyemna üyebiliyorga kanna diye eska beta haka herigar eska beta hotak entelektüel nesirde eska pite diyen epitin kıtamin tolur bile hebben toğde dakha manegu şanaylar man eska bitter aramanap Nikan Semenoviç diyen tığınçı toğuz istiyordu bir hıllah historik Grigoriev Ivan Nikolaevичтен tığınçı toğuz bihan isillahka matematik, umguga komiskabita, olur da magnega haka uçanaydıra bulallar. Etini kim demek küspet.
Ana tura deti üzeri şu anay bar diyetiler bütün Norvakka. Bu hurguluk onu ilas nehliyegetten kannak ondan selistadar tuak ucu anay bar barita. Toğuz ucu anay ondan ağaha nauka doktora ondan biri bollağına Gavrilev Nikolay Nikolayevich'ten profesör. Jonny Türk'ün batık ağam bereyim. Allah serap Nurgun Petrovich Кисафонтов, Леонид Трофимович, Семенова Надежда Александровна, Гольдерова Италина Семеновна, Бояскараб Геннадий Гаврилович, Онна эти Угараб Гаврил Спидонович, Филиппов Лазарь Степанович, Онна ваш покорный слуга Архипов Никита Девич, Баратагаске, Онтан Гаврилев Николай Николаевич Тембукитая, ол Тогускихи болла. Bir bıcıkan nehlekten, Urukutağı 100 kihilağıta bilgin 500 kihilağ nehlekten 9 profesör, 9 nauka doktora, on arasqa iskağa, onna profesör yeska bite min haqani historiyetigar. İstelikpin, bilelikpin oltuğunan min iti. İkkitigançı vahattağıllaqa mançarağın yutuğuranan taqıbıt. Historiya verxana biliuska ulusa diyen kenigağa min toluru hırdappıtım, töhüçanay mantan taqıbıtnanu. İnterihirgi canlar iti YouTube kanalga kurda xutno nukbolara bitte taqıtna. Bu anı turana iti bugüngüler toğara omnan kabestiler. Fizika matematikası xamsahan diyen bu. Bütün haqanar otigar qahandağını eskabetak, tüylügar dekir betak. Bütün hibir naukata, bütün hebeskay, ulu hebeskay huyus naukata bilimmet интеллектуальная взрыв тех ходу, когда хатаны хуак дельбета виде такка интеллектуальный взрыв те такка хин таккар, ол оны эске пеккехинен ите бегүшү толбут, Гаврил Спидонович бегүшү толбут, мехенди Алексеев болор. Отудагы сахыгар хайы болгону көрөн, он хил хайыллан хордонон отудагы сахыгар оскола борогун хаңа учуталга атыллабыкки, тыгыча тоосагын 5 жылга тылыллян физика математика хамсахыны Eskapita. İti emiye bu intelektüel sırada bir hama çağılka koştuğu olur. O tamen Gavriil Spidanovic ayımla öylenden gerekten erkeği min yine miye kaneki ortada yutan barda xuna bağır men diyaktara bilin kimde inye diyebet kimde kiniyatan nebet ol dünden men kinini gitta hapsaspetim bar ol kudduk kolubur ite hacılın kolubur bu kıhın hangacıl diyen attabıtın minilum mapın tawadi Gregorianskaya kalendar daza nüçekine watagati bilinga bege haqacıl bit Gayuli Caesar begu yendigar bir yendigar toxtabıt onan ottati has hangacıl habara barata diyenlerin minolaq historik bihidnan arkeolog etnografik bihidnan öbelhebin haqalar ajaqaydaq diyen astronomicheskoy dövlaq nuroid bulur min bıçıkan ordakmına ayılaska çahılaqı huğata. Onno min ebem iyem hasada kuru kapsete hatar bolaşı. Ürgal xanati bitiygen. Ürgal qaydağı arayından koran atın hulustarıkıtta tangnan astronomicheskay tuaq katan koranlar keniler turallar hıtallar bit. Tuaq biremeni bu harallar bit. Ondan iti hürdaq jikti. Ota bilgin iti pandemiya bolan horoqtor Улаханны кыгырбыттар, хорохтор, демонстрация таққалар, арқая бурафа, хорохтор болар, гылылар, кыгыраннар, хытабыттен. Немен күннәтим, ол пандемия болан. Олақ боптулар, қаннада барарбын, үлебет тербін әмия, онын мен ұйластар денкенеген араға аңарттын ордығын хүрген бітердім бұғылақ. Олынны жауын ұйластарға, төһекеі, қайда үлеләбітен, онына оддық өте ағата, Угаров Спиридон Ивановичтен, Хебелеген теленнерен маннағалан тураран кәһәрге беге бу быйсыкан хыңна худдук кехини миин корбакка кини эрге хаҗан көрөтигит бир кыла хөр ахвакке туак парчы хылатын холкоһын 300 табатын төһөтөрөктен митен сүстән дакылгытын 2 чакарыңа ынак сүһетин барытын төһөтар бияктаган төһө конаннагын огустагын барытын аган опса муньяга ытерке ол эте ифомда спилипап тенке ite inlastardan ki atkinya hoributa ugarap ürekta bita bollar ugarap kim Spiridon Ivanoviç ürekta bita bollar araha ulus klubu atadu ulahan uşonoy du bulu gata diye bitete ite giddik üddüktüken onun min gene fonden bad dibin öseti kim dağını hangar bat ugarap
улуччулау чонай быраттагын уарап инекентей Спиридоновичтен онтан таққа монографиялақ андай дүдінен хоролелер атыл бастамыт улуччулақ мирзлатывет ученый бар. Онын бір жеттен ете. Икки беден ученый таққар онна ол инекентей Спиридонович күйеті яны ғарава ден. Отто бары білағыт журфикис журнал манныкалы ғырттағана мен арыламын хүрағырен улаханнык кайгаммытым янаттан ванна тылы билер аттан көрдөр бета тылын бил хакалыга жакка шөйдү билер бит нучалы билер бит английскайды интернете аган андыдыны гарибикки эмия ите угарафтар генетивтер генофондалары диханыбын онон феномен якута диен магна это хажибытым ол физика математическая хамсахан историятын хурьян баран хаста кенигани феномен физико-математическое образование в Якутии диен кандидатская диссертациятын тимере ылсан үлелере бите боллар диен хакалар кайдакманнык эмиске станан одыстанын курдук физмат хамсаханга кирбиппитин аны феномен Якута диен барды ити тоо байлактымныга кыгылы тыспытынан хүспүт көлөһүнүн теңилахпытыгар биһен теңилахпык көлөһүнүн хүспүтүгар биһен байлах улудойдуну уруккута биһене хакатарга мытыра 4 миллион квадратный километр эте onu maslapakından kahan göl bağını tüheren koduhu bağını esketen Allah salas mundan koror mosta hotulakta qalbattan sıhı mundan sıspahiyelleri sırırga tamıtça veskavi pittuhunan ite bilgen istoya Yakuti hurulunna manegu tomun görbütüm işeydi hurulubut onu te surguluk diyen Tekiller bittirekiller betahtara billebet ottan surguluk diyen Mongollu tılabit oskollak hirdiyen ola ta Gabriel Spiridonovich oskollak hirdah Mongol ağatın uha bulurgu bıstan kalenler itinne laksuyan surguluk diyen hatta bittar oskollak min ulan batarga diyen baran surgul diyeni körüm min tere kalen tüye ispitim o surguluğum atan notur bit ola ta oskolla diyen Mongollu surguluk diyen oskollak diyen. Onunca ite Gabriel Spiridonovich gene fonda tigar min bu kusputa bula dihanibin türdür genlere onu bulguçu ol ağata ola hakanı marına bakiyete. Yedenna olakan butıktaq. Linkine sanalaq. Kayda gara bulurgu. Ite Mongol tümenlerin munyan baran ite subuday bukatir diyen. Hette ontan takkakir gihini bir emman kottor batakihi obraha taksan kalarete. Geni biline dere bollar. Iti tügündar xanga dağını artist bulun hep taqihi diyen. Çoğunun min elbaqti xanga rexpun hep Gabriel Spiridonovich kiniga huriyem diye beppin tawa dedekha kala ol min ilastar diyen kiniga ağamın tolan baramın kalar kamim kamçiti bitin kuyum kudağım mültabütün çakçı bilemin Tetayan bu üleni bulgutçu ılsan tümüktürge baharanım diyin. Ol kanitten olağım kallağına hırgulukta diyen hırguluktarları hırguluk canlara emaksitleri diye istim hırguluk canlara ondan olağım emiye kallağına ebeter tövbe şey bolan tüye hebet akbine anı Drevni Yakutiye diyen Drevni kültürü Yakutiye diyen attaqtu kenigane kalın kenigane huriyam baramınca bütüyem diyenibin. Ona min Gabriel Spiridonovich doğurum min mültüde aksida hırttaqbına kuys kama bolbutun diyen adahi garubanıma kıhırangınar gılayağın diyen diyetigar kondoran onu hıtıyaran ata hiyeten vaskıtan daşetigar kondoran hıtıyaran minin kulur bile kıraynay diyen kihi gımıttarigar historikler kıraynay kihini bulbuttarigar yuçalı takka miyaqa maralnay kuys kama bol butçanlar Zoya Dimitrievna amiye ulaqanı maqtanabın karganigar kinemiye kuiskeme bolan bu çıp çap bolan kırıydarbın dağını kuispinan baramın Moskovski Üniversitet Granitne palatatıgar doktorskay dissertasiyonu komiskabitim ol haqa inteligensiyaten çulu berestavitele Gabriel Spiridonovich ugara bonna kini ütökanna kargana Zoya Dimitrievna ütölere bolar hayrettünen onun otto hora haqa migin onna şuaydık haqsi buta hora haqa komodas buta ona min hem bir bahçe haspedleri
Minere buludu. Tabi hurguluklar bu. Toğuz kihe. Bebit törabit nuru putugar hulus palankat bipitigar. Miyaqa. Uçan idare. Çiye hüesket yaktağıtyan. Maktaçet emin. Bu balar barı bağlar. Ya üç maman kallıvıt bu. Üç mamanlar ugarap. Filipap. Dahar istapanız vanna arkipamni gitti diye üç mamanlar diller. Ondan bir mamamut barakta bu. Tabi Gavrilev Nikolay Nikolay. No yola diyen. Ol Fransuztu restoranga hakaları dihacaçı kini. Onna hakaları bile nüçalı hangana kaldak bitna ki miyeste vaktin kilde bedaktarına. Ol Nikolay Gavrilev Mongoliske delegasyonu halaya hicabın diyen. Administratörü gran Fransuztu kapseten Orgor bihini kilderan ahatan taharan abrir yata Moskova arit takbitna. İti giddik. Onun kuntu doğrum kavru ispidiyene biz uhunuyelen ayım yılağından yencerikten hatırtaata patonjen akademik süsük kitiger bile sıvarka geniye barda ol kuddukça süs ikkiviter bağır tiymiyak tüyen kalyak budottan ite Antonova diye kimete Antonova te Pushkin Muzeyin direktörü toğuna kadar barda oğuddukça uhunuyelenen elbağı huriyan baran barar bitigar bagari ang la Stepanas bagari miya korolor bulu YouTube koruyor. Otta men ayın kiyan kuang eyga hijar ki össebihi nar bigitni taawak uhunnu oloron ayım yalağulanan össe mudradik hiti hilahtik direkt tanırgar bagarabın wanna minayın kahanda kritikaliyam huwa min kritikaliri melbah historik ki bütün andoydu historiyetin iritar ki atın canı kritikaliyan hep o numberan minayın kahandağını eti tanıryanıstı bağındağını ehacılgındağını kritikalavat ağam toğayda da ol barıta hürguluk uluçulacan törabüs de son soraktağ surguluktar imiştere bolar ölihin onun tuttunamın yollaq bol hürgulaq bol onu yelen evniyala olanı bağırabın. Ya Nikita demiş bir dolağım bir parta verimlet olarım verimlet tavarım doğrum kollegam hıngağın kalanın değil ben hep onam hep buluğa ya malayes makta Maqtanabıt. Күндү Гаврил Спиридонович әйеха әгәрдә бастыңын доғорың сурыячы прозаик саха сирин нұротын қағайстыватын үтөлі ғолахеті саха сирин сурыячыларын қолбахоқтарын чилене Дмитрий Федосеевич Наумов әгәрдетін ұғытар. Бағалысты кені видео әгәрдетін қолбақ қайыңыры? Яре. Avhan sahan tolbut keleberiyo gününden übüleri kinaymak bile canın onu bugü yürülaktı göme kıtlar barı yuhavelüleri buluhanı çoğunay suriyatçı yolak sahan avhan sahan tolan yürün kıtın belirti gününden istiydi geçtinlik hareketini ağırdeliyim. Tamin Gavril Spiridonovic'in bu ülkeyi bu olanların tohunan kıra kapsatiyi gibi pıtın bihetinden minkini gipabiyologiya diyen kinegetin ağamın intri hegavipin bana rohaya Diktirgi körbüpün baratın ihitalahan kapseten baran sığınka kapsayan soruyu butum o kapsayan minen Katas Narodne Tiyatra sığınka ol bututtan ütünge uruydu aykalır tıllarım onunla bağlar onu minüte de anhara du minüte de kodduran ahiyaktara diyen ulakandaki erenevin o uratı hollağ istak uçonay uratı hollağ istak rüyatçı oğul intri hilgaviterin
Atiyakpın bağırabın. İti biyologiya gibernasiya diyen abzahan akpıt tüyedona kiren Havrılış bir dönemizde bir baraskabın bir onu tuğtamurun bu kart tutun onu ölen kalanı o baraskır bitediyen ulakan tuğ bulu diyen epitteritten salam eti orgutum anatan bargetiger yolu horgunu Havrılış bir dönemiz en Barı общественной ülegar, onunla namusna ülegar sitihileri bağırın tuz olakları yolu hargunu. Же сүрдәгә чүгәй әгәрдән һетте бит. Дмитрий Федосеевич кепсән аспыт айымнетін қатастағы Народный театр артыстара толыру тұғарцынқаны биһиги библиотека бит YouTube каналыгар толыру кирен көрек көтінсөп. Салгы тылы беребин бүгүнгү өрүләк тәрәһини илән сагаланыгытар. Үһә билүтәгы Ольга Дмитриевна Федорова атынан кийин библиотека директорыгар Наталья Кирилловна Петрова. Оттон үтүө киэһэннэн диэкка баарын үтүө күнэттэн онтон билин үтүө киэһэ болла үтүө киэһэннэн Гавриил Спиридонович бүгүнгү юбилейдаах күнгүнэн бу биһиги коллективатыттан истиңник эҕардалиибит оннонтон инники бу элбэх киһэтте олорго хөптүбэһэммит эн олох доробай бол жыма онна эмиэ да туох бар санаабыт санаан өссө ситтин үлэлээ хамса диибит оннонтон Bugün bu terehine bu ülelespit jomunet yakın bağırabın bu ederken Tamara Gerasimovna naha çuydik teriyen kepseten ipseten nıtta onun tam bu körörün kurduk bu bihik kolektiv samay tuğ küster ırıttan çağaybat jono ülelehemmet tam bu bir ulakan min sanık par naha çuy terehine teriyen nıttıbıt İnne diyen turamın sötögül bu kurduk terehler en kıtta körsühü bola turdun. Min bolana benim liçne en kıtta bilem surgulukka en ötökütten uatılan kutatu putun onnas tuğate bilem sahaga ulan on tuputun bilgin de cahcabı bihen gitten ulbuputun onna has sana jılaya olsaga habıtınan jebtin rastıyıbıt onun bu en beyan o senin türebit tökünün oğluçu toğa dete kasamenton tımnı kemge bu hülbe biris çığılaga kaddar ötübehengin iti epitlerin kurduk tımnını kıtta birge olokun Otan alokor birge sırıttın tımnından en ona fantasuriyaçı bıhıtnan kolubur bilgin dağını össö da huru yokun nade dihandebin en ülelerin nahan terihneydler onun tan fantastika diyen innikki boları suruyu değiller bu realne boları tuğu fantastar huriyallar diyen onun en össö dağını fantastika tüger üleler hamsa suruyu dibin onun tan gühel bagat bakka birime bitteratta en össö bilin yubileyne östolun boları bolu ciğer onu uçuattahan turamman össö tögül kollektivattan istingnik eğerdalibit eğerdel Гавриил Спиридонович талбат алан айдары жоғор жіктетік түмүллүбүт. Эн уhuyaatчыгын, мындыр чинчияччыгын, берепессерген, билим докторығын, сайдам саяға сурыналыскын, уақта қомыннақ фантаз суруяччы, поэт, билгехит берде алгысчыт аттаға болаған. Терехемит түмігер өссө төгіл ытык кебет тылын истеқайын. Maqtal bastına bu kabarı gütügar bu bastan ehyaha bu biblioteka kolektiviger naha elbavlenüle tügüt naha şey dikteriyen üttügüt odan bastan ehyahu vakon maqtalın terdi. Bunu da maqtalın hurguluk canı var. Bu hurguluk diyen tire uata onu daha mıglamlı canı hareketi. Bunlar gitten ipini ulaştırıyor. Hurguluk canı barış şeriftin mi vacanlar?
Ити мен туаққа хотору bu хақайра хаққа икки балаға туақ тақсар, мен интервьюм тақсар, оны жонно тустардан ақтабын. Ол хер баланы жети Bahra Stepanov diyen, Suor oynuyor diyen, Uyay Ban diyen, Uhun oynuyor diyen, ona bettah eder diyene diyen, kim hamtakka hakara diyen, ondan bu vurgulukka niyeti tümepi boyaşkarap diyen, gel batinlik barı şirtünü hocanlar. Olur ortalığı. Onu tenaksitlere diyen, barı tuaksanır. Daha inteligent. O ülelilere. Oğlu ne? Ötüsüyeni körü kokkoyla törüleyiledi. Elbak bay olakta eti. Oğulların barı dilerin istenenler. Dağıstan, saptan, avraktan, kekundaktar edin. Onun ciddi onlar avralara, ciddi onları dirahanalara, bılırgını bilenlere, bu şehri tuğumu tutuhallara, barıda miyaka oğa daktıkta onlar yan kaldı. Ona da kiler ilçilere, kiler takayibara dihanili. Ve o tüne bilinmez bu kelen turarabit. Ve onu ete ulakan ürekta canlar belirti körbütterabit ki bu ühebilürlerken. Atımın üstü uyanet de değil öğrenilek şey mi? Bu ühebilürlerken bu manlık huakken. Hakayır bu unikayını arıyor. Ona dedi hep köteller bu unikayını arıyor ühebilür. Onun ciddi tradisyonu halkakka, iti tradisyonu karıştırakka, onu hayınırıkka, bu bazı pitçamut, bu uşuana bergötümün ideelerin olakakillerin yakınadı. Kolağı ciddi heculu da, bu jüzbe bir için vakam bu da hani kıt kurutu vakınadı. Bu tolinitarlı hanga hırgı olacak. Bu hasımıttan gün bir sekünde ham olacak. Ondan 2 günde hur, ondan 16 günde huruştan bu hiddetle bir minüte 6 günde huruştu. Onun için orada bu hangi? O çavallarına bu hangi belirten ühevlitten hal ühevlit hurguluktan halına diye. Eğer yurtlara rüküne diye. Hep vakam burahını vakana. Onun için de uvat umat yakana. Vakam kuta. Böyle bir heyette tekim ödülüm kuvveti baran kuta mı tututti. Hep o kuta matyahanan. Yo kakanı bağıramamayan. Hep eti tuakten terihine yahu. O to kuta bullağını ağaddes bu. Yühev lüttunumayan. Haka herin lüttunan bitiritten targınlıkta eti. Hep. Anı haka hanga hırla. Hep sağ. Bir gün 3 nehilyek uytarikini. Tüet nehilyek. Hep. Eti hırgulluk, bağıtılığı, tıbalağında onu meyik. Hep. Eti neti hüdden inisiyativeler gönderirler ciller. Onun iti çok var ühebilip tetin yapta onunla hakayre bitmiş o nehrini batıracakta dihanili. Onunla da çok min bu enihli takıp bu elbette yakın sebep çok vallahi hayat yakın bilbitim kötütüm elbette yakın bağırırım elbette onu da başka türlü yani keşfedip kütüger bilinme doğru kütüger bakana faktan duramın ya ayak ve hüve diye bir kuduk tuğun et yakın bağırabın o kuduk tuğ ya ahı böyle yakınadı. Onunla John bilimli medisine algısladı. Arını hemen gideredi. Onun tuğu seperede nemütü hılı hangi mütü terhini tuğu hamdollah için. Johnlar bu hıta huva, arıta huva mütü helleri. Ondan olduğu kefir, yoğurt gibi helleri sebiliyorlar. O bilim medisine tecce hıya bortula, hıya takıntı kolesterin üyeşki, ondan çiftihira uğruyla kabul edildi. Onu kubata. Ben kiretkeni öğretmek değilim. Hep şitologiye diye. Onlar kiretketki vallahi etakanı büyüte kiretkip bitecek. Ondan sonra etakan. O kiretkip vallahi daha membranalar, onu buna iyiger, onuduğuna üç membranalar etkikler var. O kuvveti yadurvada diye mitakwan direte diye endoplatik kiretkipulunlara indi lizasyonlara elbahter oldu. Bu ne şeklinde. Onlar bari membranalar. O membranı vallahi ağın böyle
arıttan turar. Arıta vakfalı bu hatan kalır. Hoşçakay teri kutup olur. Ondan polabur ki arını şey betane membranalara hoşçakay bolunda belim funksiyonu kıyas olur baktı. O yüzden arı şey kanar. O polabur ona karıydı. Kaka ona kanarıydı. Etin tane bu arı şey yapar. Otta te atın hılgı kiyeni onunla şibinde süvetüğünün şey takka üyeşke tüyensek böyle etinleri gülürüktü yapar. Otta kaka ona kanarıydı üyeşke tüste. Üyeşke laham boştu. Onun süvetel baktık şeyin değil. Oşça kömürgöt bir şey bulu bileşki üyeşke o adam yedinde kalesterin tuğuna neyme süveyde billah. Bir şey kalesterin başı, kuham kalesterin var. Olur üyeşkilerin bilin tüyetip koyan bu her baktı. Evet, orta iti arıyı şey takkan kalesterin üyeşke. Tüttürdün tuğraya. Hılgı hıvata ona arıyda. Onda sımırtta şey. Evet, iti ne medisineten de hımut vahadı kalesterin de iti şey takkan kuhana üyündiyen. Orta te sımut vahaga diyen. Çupuşka ahan ullatırgar nadılak toh par elimen var tamam. Yaptı. O elimen işir vallah. Kulu dihi. Ontu te bu hasta dönme hoğunu üyüden reyder oğlu gati hımut vuastata olur. Orta te tahattı bir loga tikelin çupuşka olar çıkıyor. O çupuşka olar bir loga. Hama bu ayılga var bir loktartan hama ki hasbetinin üniversiteleri. Ona etini fiyah kanadı. Bu da onunla da bu hakahir orta. Maha ya tuğa otanlara. Ete kolumur bir hirbet tuğa bile küneşeki tüytümü. Hastı kanla kuyum kanla. O yüzden bana delbi onu belemlenen bu tuğum bir ilavit tuğa kiletkalara tıkanlara bütün de her de kuhağında konuşmalar bir şekilde ondan alır. O bir şekilde onlarla şeytanı süye şeytanı olan organizma çiğrenler. İnanlar o zaman süyeler bir tabiye ettireşimleri yok oldu. Ona kiler ettiren şey takıtını bir hemiye bu tümünü onun tümünü her geçtiğini kıtta istirihe kıtta bir o doğuya kalktı. Onu topladı istirihe üstüne terk vallahi bu atın hidderke bu hamsi öğretmenler istiriş mahalde de o takalar bunu yetişip var. Bu takıtı bir kırıncı bir yer olur. Belki cevap bu. Onun bunlarına bir de haytırın duvar bu tihin. İşte tuvaşırken canlar işte değmiş kudüs şeyleri olur. Öyle bağlılar. He? Onu herke uhanar canlar. He? Arahat kuydan bile ciğerlerin kerketi var. Haka enbuka haka kudretti. Haka tabata vakti. Ciğerleri olanlarına bildiğin her vakti olmadı. Müjden birinin malları madlara emira yüksek. Ki kavipti tuhata elde. Hani ki bu bilemeni Türkiye'de etti kavipti. Kolabeti distansiyonu üledi. Distansiyonu üretti ki kanere kal yahtadi. Ona buzuğundan kapsiydi. Bir de o domunaydı. Kolabeti bu iman ne olur? Bu haksız vakara her birileri kötü koştuğunu kapsiydi. Ondan sonra bu hakayra batakıyla kapsiydi. İşte kanere kal yahtadi. Onu kavipti Türkiye'de etti. Hani bilgin hakajona bu ciğerleri olanların Amerikalılar yaptırdı. Distansiyon. Öğlerin de tahım sattı. O yüzden Asya tergiyi şapkot mutu kayıs kanıldı. Bu siparişi diye. IT teknoloji diye. Onu keder yakaladı. Onun için tüm şeyler ne dedi? Onu orta stajyon bahırlar teknoloji. Orta edebiyat falan IT'ga siparişi teknoloji bu kadar bir şey değil. Onun bir etinde bir rıvok onu potansiyel. Onluk onu teknikte diye bir şey bütün kutu vzрыв diye. Vzрыв parayakta bir yaka kalıyor. Onu te vzрыв teknoloji delti tevigen hatamata bu hem de dijital bütün kutu bu tuah wakal man haydi rekoto di parayakta. Onda de itna kim bar di bana bus bizim bar itabat bu okuna mehim bir iştiya. Tuah bu tangariyastıva olur. İki keler kemital. Keler kemitale onu anlaştan bu tuah yaşılını yapabilir bu vakta. Bu men başkasının elektronik semineriskeptin bu tuahken. Bu atulu İbrahim belirtiyor. İbrahim olar. Ondan silahtan bu tangariyastıva yetme tutan kılıyor. Ulakan ünlük duvar esnatı vakfaka kıra bollum.
Ondan kelin haydan işte ulatıyor bunlar. Valetini bu balağından tutar kırakta. Meyik tutar kırakta. Eti her gelen kutu naşveti bile değil. Valetimin bilbet atının niyeti kentikten yine bir bağlı. Ona tendik ciyeni tutan bu hakayon var kolabur kadırıyor kutunlar. Bu kamariyastı var. Kelerken valetini beyni tükkahları olur. Kamariyastı var. Hakar yerleri bu bakka. Hepsinin yedi şeski Allah da barılmıyor. Vanda o kamariyastını bu hebetin bu hakikatenin ulumataklarının içini tükkenler tengiri tanır yanlışlık alınmalı. Vanda hakayla hep işlerin yukarılarını dağın. Bu Türk o muhtar, İtalyan muhtar gelenler figürüye şiddeti bu. Bütün kim kurdu? Tuğak var, Kaaba var, hire var bu da. Onda ki falan işistu oladı. Tuğ İslam İtalyanlar. Onda bu hakayla yani İtalyanlar gelen üniversite şiddeti bu. Onun da elbette yakalayabildiği dağını bu bugün yapacağımlar bu manne grafik bedenlerle bitim. Daha şu dikkat var git tuğ şöyle. O sene dedi trafik günleri ne diyorlar bu bugün canlar doğucanın munyalları diyor. Üşüye hanan işleri. Üşüye tüm işleri. Üşüye tületinden bu oldu. Avranı veşkete. O avranı veşketen bu en kılışkır bolar. Üşüytü emtah. Onun için bari nikita ettimdi. Bunlar hıvılındı. İşte emtah hıvıdı. Haka hıvıdı. Narıvıdı. Onlar şöyle bizi. Bu kadın bunu gıstan bileleri. Şuraya bir şey yapı şurayı. Onun için bu manlık bu kiyaka bu tuk avruyor. O avru kürüye bolar kiyaka. O da kuha mannen yaka kibet. Kuhan tuk kibet. Tüttür de yakalı. Onun için Epit Turgut Avgustkut Tula Şölen'nin, Avgust Bahçölen'nin diller içini ondan sonra bu kışını teriye durmakta onunla bari bir gölecekka onunla bibliotekule ettireye barılar götüver men ömür belaktivim oneti doğu tercihlik belaktivim bu kadar götüver hep onetinde doğaktarım müetten idibattan yolunu kuduk tokkuydarım betal kışta manın tuwa konduluyor manın rispatı toluyor yani kita değişken bir aktivin biren itarin biliyor anlık valla ya winner hol yıkıtı içeride bir hol ki tuwa mannet petam mütafiyet ettiğin tuwa bilga khan tamka kanunla tuwa kuday baktı haber hılları üyetten tamka kanunlar ve hiddaman Allah'a kiler ki kuday baktı tamka kanunu yoksa manlık tuwa verir ustalıkta verir onu tolere açı kim kuday baktı ana kilim tuwa ulahan tuwa tamka kanunlarını üle hiç cılgatın ayıdan kıttonlaştırı bit onun bu yıl üle hiç üle cana pramusnas küle yuvanı tuğerin cana ulahanı hayıttır ulahanı eddavile lansetiyar hılda hatta kadar baksı olanı uğuşları işte gemeri vanna tuvarsız küle hittir vanna tuva başka bir hüddiyası tihdah bulma canan bu kadar yeter ağın baştan doğruyanı çeviren çirkel bolum İkkine setihini üstüne çok var jallah sırtılak bolum onu mine hacı vazgıvın min algığına yakatittin algığın bahçılarını Мақта Мақтал боллун Гавриил Спиридонович. Baga sanang bargara tollun, je kergenin oğolorun senlerin etenge bollunlar. Jonun sergen tuhugar aya tuta üleli hamlı sıljarın eder jongo kençerit çakka salgı da kolobur bollun. На этом мы заканчиваем нашу душевную предновогоднюю встречу. Желаем всем доброго здравия. Пусть наступающий год будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Онтон грыбытынан куяр ситименнен холбоммут бар жоммутугар өссө төгүл мактанабыт. Жакчы даганы эхе жылаппитини жиктиге керага итагая кайыңден ыңырабын. Мактал. Спасибо большое. Спасибо. С Новым годом, наступающим Новым годом всем. Спасибо большое.
Tığa emiske Solut vata sandarda Arasının ılamna Hariyatula jonno Ünkülen ergidiler Sana cübücet diyen kelle Doğru bossana jo Doğru bossana jo Enkelling biye kalkilen Tütülek kere Bakalları katıran Sana cılı yere kırşıkan Keler sılbıt keskiller Kıyıkotular kıstak Bolar sılbıt baytalın bun Bayanayda baristak Üner sılbıt yürüdüler Ütümen elbek üpten Doğru bossana jo Doğru bossana jo Enkelling biye kalkilen Kütülek keren Bakalları katıran Sana cılı yere kırşıkan Doğru bossana jo Doğru bossana jo Enkelling biye kalkilen Kütülek kere Bakalları katıran Sana cılı yere kırşıkan Sana cılı